le soifo maumalangi mal tātou tunu whatara whāturu nei tai au ia o le taimine nei si whonga le la mua wa amatalia na tautua le nei aso aso lua wa tātou lia le aso lua sifu le ono le masina wa pewila ia usi mai al whaafonga le tātou sauri ngā lotu o le ataita ia le sunga i le whaifiau toina Reverend Malaki Moa Iava mai le kālesia whaapotopotonga ke Wisiano a Amerika Samoa ia mai le nuu le waini o mata ia si maia le whaafonga le tātou tunu. A whelo ai atu fōi le nei tā fōu pa i o su tātou tunu, o na tūlanga whaalupe. Tālo whaatu fōi nei o tātou so ato ke lau, e malama le tātou ngana. Mai asi o tātou tāpua i le tua. Wa o whaatu tua i le tua le tamā, o le ona le mārosi malama, o le ne whai le langi mai larangi. O whaatu tua fōi ai e su ke risoro na aro i tōtasi. O lo tātou li, o le na whanau e le anganga pa ia, na whanau mai a maria le tāpou. O le na pōpua ngā tia e le pule a pone tio pilatu, sa whasatorina, sa maliu, sa temia, na o i foi se oli, na le atitolu na toi tū mai aina i e woti. Wa fioa e le langi, o lo wano fo ia le tūtau matau o le tua le tamā. O le ona le malusi umara. O le ato e fio mai o ia e whamasino i e ona. O whatu tua i le ngāma ia. O tantonu le kāre sia pa ia e awhi ai nu uma. Ia mai mawhana mai awha ia. Mai whamanga luina awasau. Ma le toe o la mai o le tino o le tangata. I le male ola e whamamau. Amene. Ia tātou tātou. Ngang pa ia i o maia e te kai le nei sāunga ma le nei tāpua inga so si o mātou tu e ua tuai me umai le vi inga oe te mā o no Yesu. Amen. Tātou pese lima. Lea li lea tuai le pai mea
Ole, pai tau wina o tusi paia. Asina mai a tātou tusi pai tau aso le. E tau nome lua sifun ma le lua. E a alu whai upu mua e whangata mai le whai upu e wha. Nā whonga o te pai tau wina. A e loa le povi alo uso po lana mā moe o se. Awane e lafi a te ia. A e matua tei nātu lo uso. A fai foi lua te la tai malo uso. O ua e le iloa o ia. Ai nei tai nātu lea i lo fali. Ona iai lea ia te oe te ia sa ili mai e lo uso. Ona ia vatu ai lea ia te ia. E whape foi ona fai i lana asini. E whape foi ona e fai i lona ofu. Ia e whape foi ona fai i mea uma. Wa lei loa lo uso. Wa lei loa e ia. Au ai maua. E le mawhai una e lafi ai. Awane e loa le asini a lo uso o lana povi o pa uu i le ala. Ma e lafi ai. E au lua to lua maia. E whaatu i a te ia. Ia, whamanuia le tua ia nā whiong po ia. Whafongfoi mtatou. Whalongolongo ia i le neita. Ia mai e tu mao te ia te ia lono vi inga e whawau. Ia, ole ma fufonga whaane anganga ole neita e au, ole launga. Ia, ole matua ua whilwhilia mai le tusiale anu whaitau e pi ona umai neita e au. E te nome lua, whai upu mua man wha. A e loa le povia lo uso po lana maa moe se. Wane e lafi a te ia. E matua ika inatu i lo uso. A wane e iloa le asini o le povia lo uso ua pa ulea. Na e lafi e lea. Ia e toko lua maia. E whatu i a te ia. O le au tū, o le au ma fōwhongo neita au pe ona umai tusi e whapea. Aua e te tau fia lau whesoasoani. Aua e te tau fia lau whesoasoani. O le whapotopotonga a le au whai whatoanga po le au whai lafu manu. E tasi lava le whaalango manga o lo lato to mau ainga. O fua lea o le lau ele. E a whapea foi a lato lafu manu. E ati na e a lato whatoanga e pei o talo o ufi ma mea whapena. E whapea foi lafu manu i maa moe o povi ma nisi foi manu. E tasi alfa moe. Ina ia manuia le soifuanga nei. Painga tā tele o na talia e se whai lafu manu o se whai whatoanga. Ai le iloa penga o ia se manu o lana lafu. E le whaingo fie e se a leanga o le tupea o mau. Tele se teimi, tele se malosi na whaalu. A o lea ualu lea ngā. O se whapotonga tau whai whatoanga. Lea o loo ma whai lafu manu o lea o loo. Whautua iei lea o onga whatu de nomi e pe ona el ni tai au. A ngai lava i mea ola. O manu ma pe ona el ni vai asa. O le ngana wha le tūna kono. O loo wha o ngai le tu stala. Ai ale tau singa o le vaa whenga iai. O le au whai whatoanga ma le au whai lafu manu.
Al ngana fale tu la fono lava lea o lea ua fala tele ele tu stala o le tusi o te nome e tau talangi ai le va e alo loa i o tangata o le nuu o le atua o le nuu ua toi lava o i oritana lae ta oto mai e fia sopo i o na tau nuu le i kanana le nuu na filfilia lea ua ave i ai le neise au ta ua mo i nga tou e tau sisi le va se alo loa le va tu no nofo e so ni ai ma fitau sia awai awale tuli ina le manuale tanga tei le anga ele manui ai e so sai ele manui ai se nu e mai se foi ole ina ngal ko ia ole tu o tanga o kita o fiele fengo fiele fatu munga o fatu nai tato e pe ole o tu ole nei tai au o lo fa pe mai Ue te tau fia lau te sosoan. Lono win. Ia fai pea o le whababa. E le fai ngō fie. Leang o le teni alu, o le maus. Tau o ufo ia ina watuai ma le tamau ai. E tai o le ano moni o le whātongunga ua au mai. Mo i tātou. O le tau mawhai lea. Ina ia mawhai ai. Ona fausia se so se yete o tangata e whale atua o lātou soifuanga i asa paiso. Nale winga o lea mea o le whale atua. Whake riso. Soifua maola i awa o ngā ke riso. E meise o soifua maola i tu la fono sili. Ma le lua lea na feta la iaie su i lea o Fafia me o tonu lea na alu ia e su ma fsili ai o le ale polo i nga sili o le tulafon. Nai fa mau mate o e lua. Le ale tali a Yesu i la oa ole. Talai Yesu. Ia lo fatu le li lo tua ma lo loto atoa, ma lo wanganga atoa, ma lo manatu atoa. O le polo i nga sili le na. I le male nei. Ia e alo fatu, i le lua te tua o, e pei o e lava ia oe. O tula fono sili lea, o laeta ua e te nome, i lona mta o poe ono fai upe wha, o lo wha pia mai isara e lue, wha longo maia i le li lo tau tua, o le li e to tasi lava ia, e alo fatu i le li lo tua ma lo loto a toa, lo nganga atoa malo malosi atoa ele foula tu la fondo e ole ala le na ole sili tofo ole a tu la fondo le pesi la fia e Yesu le la o fola le fala le tu la fondo sili le fa popo tu ia Yesu le tu la fondo le lua ole lo fa il tua on io e tu la fono mo so se yete ina ia so i fua mola i so i fuanga fale ua ka mo mala fa fonga le upumonia le isi alofa e le ai fo i se so ni e mai le tu au ai te ta o fila so ai sea le anga o lau so ni e ola mamanu ai lo uso lo tua o a tua ma lo fili ya te nane le societe e ti a pete o for le mesidi o em fia o le tala i Samaria le lei ke manatu o se tala mata mo fiele e le nei foi tai au e fa malo si ai le o tu te o na ia e ana ta watu le tangata Samaria le lei tangata o fia le ala e me ele sola ele lafi e nei fa tino le sosoan e te tau mo le nei tangata mastia ele o se mai e tongi fa to i moana lau se sosoani ma lau se sosoani
te o le au tu o nei tai au. O le tala whawhata o turu nai le mātau e lua lima. E winga le mā lo le tu. U ina o mā moe ma oti. E maina, ma lele atu le tupu. Ie nei le tu tau matau e whapea. Moni o te whai atu i ati uto. Wana au tau whai e se tasti. O re au pito i titi o uso nei. O au lava lea o au tau whai i ati. O lau pito i titi nai e whaamutala i nei tangata mafia. Tangata fia mo se sosuari so se vaenga o e soifuanga le nei. Tātou te soifua maola i ei. Ia ai, fia inu. Ia mo se lava lava. Ia alu le whale mai. Ioi. O tangata au pito i titina. E au a. On whaasalafa pēr ma aua le muta. La tāwhi sosuari. Pai mai le whai unga le tala le nā. O na atu ai lea. O i la tau nei. I le ola e whaababa. Ioi. E leo se mea whalea ngā. Le aua ni tāu whina lo tā soifua ma le ola e soa soania. Mana tua ele i tūlafo ina e suonso. Ina ua a fio le langi na wina mai le ngā mpa ia o le soa soani si sigi nā. Le te soa soani ina o tātou mawhianga. O mai le nei foi fai ngā malaka e nei fai mokuie. Manuia lau, a whonganga Samoa le leitai au, a tātou tar. Mawarunga pēr le inga male, mawhitai ka mā, nei fuitai au, ina uala fai mai whanua manuia, ka o to lava o ni tangati wotu, o leini whamoe moe, e alo whaina i mātou, ia whaafitai i le leia se fau, whaafitai le malo se fau, ma leo le fau o maua. Nā longo foi ma le manino ia ufionga i le leitai au, ia lea masuri o mātu wai, ma le malama lama ia o mātu wala. Tai, whaafitai tele lava te mā. Ile o whaamani a saa mai so se awala o mātu wola le tino le māko whau ma lea ngā. O lau kule lava lea. Mātou talo le ngang whaafitai ala o lau whaali manino mai. O au fiona. O lau ngang pa ia. E whaasi. E tāulanga na e tāpe na ina e ala ia e suru mātou ori ma lo mātou paola. Alalo lalo atu a wau i mātou lava o se whanau le tōnu. Le ngangana. Mafau whaunga. O a mionga. Le nane le tautua e whiau. Mātou kalo, a māngalo i mātou. Ia pēr ma le alofa le lalolangi o sātia, pa māwalunga, ia pule, le alo lofa o tai o mālo te. Talo ina e anga le leima pa māngalo mātou umalava. Ia pēr ni loto fou mani loto ua ngā wai le li ie. Ia whapena o nā lofa mia le sātia ai. O le lalolangi i nei whainga le alofa. Manatua le mātou talo i Ukraine. Ia lava ma le alofa te mā. O tala lea o lawa lunga le nei whai tau o le mātou soifuanga. Ati te le mana na o e o i ai. Le pule a isi tangata ua ko ia tangata umana e whaiha. Talo ai le ia e so aniati si e tinu. A maisen wha mawhanwhan. Sori pala lava le wha maua lunga wai te le fina ngalo le nā. Mātou talo foi oi o mawhatia le li ie so se mawhatianga i le nei kaimi. A pātu au ang le lei. Ane tua nei o mātou ta maa, tina mātou e toto malau. Le te foi o pia pēr le whaiva o le tāpua. Ta manuia mwhafua loa lo lātou soi fua. Lau fo le nei wha mai. Anga le lei oi ta maa. Al si foi le suia le fono se mātou tunu i Samoa. Ia i pēr lo wanganga ma lo fi le mou. A manuia nei foi e tunu mātou ngofuai. Mātou wala au. Tātou malau fi o le nei aso e iai. Iau whaamilianga i no fisa whaasa lau nei ma ngā ruang whai. Le nei foi aso māso uma.
isi mea o le tae e le talo, au kuku mai tusa lau masani o le lo, unoa, talo lea lat, ya isu, o mato li ma le whaola, o le mavala au i nei. Amen. Nā ua whawhonga le tino i te tātou sauni ngā lotu o le tai o nei, nā te ia lea i le sunga i le whaiwhiau to ina, Reverend Malaki mo Iava, ia mai le ekalesia e whaka a sā i wainui o mata. Ia mole tuere ngā whawhtai tēne lava, mā lo whawhtai sunga i le whaiwhiau to ina, mo le tāpenanga fo le sauni ngā lotu le tai au, tai mo talo whamilianga, whawhtai fo i mole upfolfola, ia whawhtai fo le tātou ofi pese, mā lo lava, talo foi family atu le tua manga le atu mo pe so i fu la le lei family foi le toi fu fuanga le yaso fafta itele o le o lus fu family te wa te ai nei le fitu afro fitu tato por clame le ata le tai a o te minero vi le tua ia mai le e kalesia e faka asa mai fanga sa ya America Samoa e us mai al fa fonga.
ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ia le tātou porkalame o le ata o le tae ao, mālo le soifua manuia, mālo le fōlau. A mālo le tau ata i le fo yes fo tātou toi whenua i rungo pēr o le ea, tonu sa manuia mālo longa o le fō o le fō. Ia tonu fo i sa manuia le as mālo loa nafi. Ko tele tātou le sa tā whao, ia mawhia fiai, ia wala foi. Whamana tuina o fita na mahani liu le tau o le tele o tausanga o mawai, le tae ao, good morning. Ta lofa lava, ta aloha ni sampula vinaka, whakalofa le yatu, kia orana, malo elelei, malo pito, aloha, iam whaala ta alofa, ma na tātou Pasifika. Malo soifua, sunga i whawhengai ngam wharitua, tupu mai o le tunu reitu, vai utina, malo tina, whaata alofa foi nei whaelele mpepe fou, nei tātou mutua taus, pa anga mauono, mauale avanoe whaafonga le tātou ala leo. Lunga le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia ele gata foi leo tātou wompa anga o lo whanongono mai so se vahenga o New Zealand ma le lalulangi tele. Maua ma le tautua o le tātou Facebook. Ia whape foi ma le tātou YouTube channel le tai. Mahalo soi fua. Wawe ia o le masina. Ia o le aso tōna ina i tau o lunga i le tātou wholaunga le masina le nei o APR. Ia na amatalia foi leo le wholaunga ia me le Samoa mua le vai aso le nei. O le aso sa le vai aso faula sauti na. Ia ele umi whiana tuli mea tātou au lietsi sa ngāfua. Ia o le melea, alo whātu le porkalame mwhamanuia atu le neitai au lau ngā lulue, mālore uspo. Ia e whape foi le whamalo atu i la tōleu mānawa, mālo lava le tau ātai. Ia lava le mālo longa e, mōfu le mālo sa whapopo wanga le wenga le whiawhiana nei. Ia le lava le mālo longa e te whalongo te fuiri o maua le mālos. Ia fai foi whalongo mai nunga le awala le taimi, manuia tele whio inga o le awhianga iai. Nā tau foi ngā lulue o lo wa mataria ngā luenga le tai au lo whāturu porkalame. Ia ma oe foi o lo e whafonga mai tono le whale mai po tono le whale pui pui, mai se lava neu tātou mātutua. Alo whāturu porkalame mo oe, tā lo whai. Ia lele, la whakasono le tātou porkalame. Ia na minuto i numa le whafonga le tala o le tau whamaria ngā soifua. Manuato i lava le tātou telefon tāna. Walu, si whonga lau mua, ori o vai ngā whama le whavivi. When it
tai se melfa fonga le tatou tala o le tau. Ia mo le nei fo yaso e pio na valo i le ofisa le vai tau. O atu le mamao le vai i le ofisa le vai tau le sto nai. O le ala tau te mo le mau mai matua langi le ia le tau le vai yaso atoa. Ia o tala fia na mo i la tau ngā lulu i fafo. Ia ma la tau e ing na ngā luenga e whaia i fafo. Ka piti manua tu whanganui matau naki matua i langi le ia le tau le so. E whapea fo i waiwa rapa. Hawke's Bay, Taubo, ma Marlborough langi le le tau le aso le nei. Maulano le fōle maluru whamawina lo i leono le no leo Taubo. Ea mawhanwhana le maulunga whamawina luas fulu tasi whanganui. Luas fulu lo iai ia Marlborough. Au ki lani le aso le nei whapea fo i Hamilton e matua i langi le le tau le aso le nei. Mawai le motu i saute, ia e langi le lei fo i le tau le motu i saute. Maulano le fōle maluru e ono. Whamawina i kala estete i lima lo i Queenstown. Ea mawhanwhana o atu le maurunga le Lewis fulu i Blenheim. Ea o leo telenga o leo tunu le yaso e mahatele na langi le lei le te leo vanga o leo tunu. Io e. Ma rei fo le tala na mo le au malanga la tau e whi malanga i tā vale. Langi le lei le tau le te leo vanga o leo tunu. O apia e au o le yaso e Lewis fulu fitu fu le vela. Lewis fulu lima le fu le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e toi Lewis fulu tonu minute le ono. Na nei le fiafi vawe na ngoto le la nei. E o soa ele la tai au i le tasi minute te ele fitu i le tai au a tai au. O le fua le maluru whamawina lo i le fitu whasolo i dunga i le sefuru mo le tolu Wellington e lea manu tua oi. E a mawhanwhana lo i le luas furu mo le luas furu tasi. Nuna winga o le alawa langona ta tolu mawhanwhana o le tau. Mo la tau e oi whangotara le yaso. Ia manuia tau whaiva. O le saonga le mua le vangata ua tau nuwha mua. Ia Wellington e ia pē le tai le fitu i le tai o nei sua le tai te o le tasi le awauri toi pē le tai le te o le fitu na nei le fiafi. Poli rua ia malo o le sua le tai pē na sua le tai le te o le ono le tai o nei. Pē le tai le te o le sfuru rua i le awauri toi sua le tai toi sfuru whamenu te le fitu. Ia na nei le fiafi ia manuia whainga whaiva o le awhenga iai. Ia mo la to la tupe ia ma lo la vale ngalei mo wata o le tatu talo le tupe. O la no family nga wa soifua mo la to le soifua le nei aso. O le tatu imeni la vale na te mai mo mai fa fo mai la tatu o le aso fa now at samocapitalradio.co.nz. Va per e fia mai se family nga to lo watu e mo wi tele lo wa soifua. Pe fa fo mai le lo was fa now le so lo fu le ono. Ia ole masina ni a bewila luia lo a soifua. Ole tus fai tau mo la tau ni soifua ni yaso yo lo mo le tusi a Paulo ya Cornito. Luor Cornito e lima fai pelu furtasi. A wa o ia ne le iloa le angasala na fai le e ia ma angasala. Ole sui o i tatou ina ia ave i tatou ma miotonu o le atua. Sel mana ia faftaia Yesu ta ua ngasala ina ia maua stato a miotonu ia stala fia na mo oile soifua le ia som tato uma ta ua miotonu ina tato ila miotonu Yesu ia ta ua ngasala ina Yesu tato ua ngasala manu ia lo ua soifua pesel nei ma ia wili ta vita mo oe. So ma wana whaia le atua A se ai o le nei aso malona taua Wa ato ai se si tau sanga wha au popo e lo so i fua Ono le lofa o le atua Malana pule wha a so i fua Wai ele tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai a foa i mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Aua ua ono mea matatau wai Emmanuel was a
so whanau, e manu ia toa so whanau, e wha amanu ia le tua, I toa so whanau. Lea tua e le mase ualo na fina ngalo, a sa moli moli le nei aso e ale le tatalo. Lea tua faa fofonga tatalo, o lea tua e tali manao, o ia fo'i e mali e ai o tatou manao, o faa fita uli fetai ai le o langa. Mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Pawhetai le atua I lana wha malolo mamana. Mai malo si ai maula I le tele o nei tau sanga. E manuelo wasa whanau. E manuelo wasa whanau. E wha amanu ia le tua. I lo wasa whanau. E manu ia te wasa whanau. E manu ia te wasa whanau. E wha amanu ia le tua. I tō wasa whanau. Tele o au me alofa. Ele ai se me alofa sili nai le mana vaola. O le fina malo le atua. O le tia e le maseua. Awa e wha I fo I le moto. Ai e toli fo I le matua. Wai le tau pati mai o ai. Venga wa ai ai e mamana le atua. Tato tatalo ia wha o popo ina e le atua. O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina ngalo. Ia manu ia lo wasa whanau. Ia manu ia lo wasa whanau. So whanau, e manu ia te wasa whanau, e manu ia te wasa whanau, e wha amanu ia le tua, I tō wasa whanau. Tala whātu ina tunu Ismail whāwhonga, o le whawai fo ile ina I tala o le tala whāsolo pito lau langi me na tupu ina so tau sanga mawai I le aso luas fulu ono a perila. O le aso le nei le tau sanga e tasi valu ono valu. O le tangata e suafa ia John Wilkes Booth. O ia le na tau mawhai e tangata valeina ia le Palestine o Amerika o Abraham Lincoln. Ia na maua ile sola e lafi tonu o se fale fo ile e tūtonga vau. Ia na tangata vale ina ile o ia ile so tausanga na tasi valu ono lima. O le tausanga tasi iwa tasi lima. Na sainia ai e Peletania se wheranga ma Italia. Ina iau mai wha tasi e tonu mawhalani malusia.
e au whaatasi i le taimi o le taua mua o le lanolangi. O le tausanga e tasi iwa luas furutolu o Siosi Leono na whaipoipo atu i le so i a Lady Elizabeth Powers Leon. Whaipeponga na whaia i Westminster Abbey, tonu lava o Peritania. O le sol tausanga e tasi iwa tolus furutolu na whaavai ai i a leo whaapitoa lava ale pulenga le nasi e siamani. Ea o le na whaavai le so ia ai whapea o leo na nae le ilo e seisi. O le tausanga e tasi iwa onos furutolu ia na whatuina ai le malo na taua o le United Kingdom of Libya. Ia o le malo lava ua lewa na iai e na taua i le aso o le malo ua yeisi tupu ma ua alo ia. O le tausanga tasi iwa onos furufā. O le nuu lea na whaingoa mua e lua nuu o Tanganyika ma Zanzibar. O tu whātasia i le sol tausanga tasi iwa onos furufā ma maua i loa le atu nuu fōula wei nei o Tanzania. Tasi iwa hono whā na whaavaya i le so. O le aso le nei i le tausanga e tasi iwa valus furu maleono. O le nuu lea o Ukraine na isi whaavlawe wha niukilia na tupua i le so e tolus furu rua tangata na afia hai o lato soifua i le aso ale nei. O le tausanga e tasi iwa valuiva o se asi usio wa whamawina fo le tala wha asolo pito le langi le malos ia i to tonu o le nuu leo Bangladesh e afe tolu se lau la tau na afia iso i fua le asole nei ma le se funuru afe na manunua ma le valus furu afe la tau o le haini fale tua fale anga ina uma le asi usio le tausanga na tasi iwa valus furu iwa o le tausanga e luafe ma le lima na tuua i le nuu leo e fita Suria se fulu ma le wha afe na fita le nuu leo le panona ia o mai ai mapulenga Suria ia le panona e luas fulu iwa tausanga o iai i to tonu o lea fo inu o le tausanga e luafe ma le lima foi ia na talia i tonu ni usila i le vaanga ta o le civil unions ia po tangata e to o lua o le tu ai ngā tutusa o manatu o le a alo ia la mafutanga ia lele ima mao tele na pasi el tu la fono o whaatanga i ona wha ipo o le tausanga i lua afes furuvalu o le li i whaiati i whanga whaitala malie o Bill Cosby ia na whaasalaina i le so pe na whamautuina i le so na morianga o inga matanga i tono nuu leo Pennsylvania i le whamsinonga lua afes furuvalu tauta ua tele to ina nei ma fuanga foi nau fa mawina ino na suafa i tal fa so pito le lang. Tato tala ia te mawal fa poponga le te masani fa tai lava. Soifua mai o tangata
Malo whaftai le uto tolu minuti ana tāle o le valu. Tāle valu tātou telefou. Tala mai sa mom telefou I pēl tāpe nei na foi le tātou ofisa whaasala le nei whaata lo whatum whamanui atu le nei aso. Ruenga le whenga iai. Whawau nei tātou whawhiwhianga ia ona whafonga ilo nei tātou telefou I pēl whaino. O le tau tua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand on air.
O te toi whātala whātul tātou tunu le nei whai aso fau, alo mai se whāpoponga le neo tala mai Samoa. O le tai au nei le a whaleiva leo le atoi a mata ngā ruenga le whono wau whai tula whono, mo ana whona tanga whanga solo. Peitai, wa polo ina le whailotu se le official whono wau whai tula whono, le tō whasa atama le tisa o iti metala. Taluai o le usta i o polo i ngō whaala velave te tupu whaafua sei, ma fuafuanga ua whaatulanga ina mole pui pui o le pepesi o le wha mai o le COVID-19. Wa fautu i nai lantou le mamalu le atunu, o le ale whaatanga ina so se tasi mai le tangata lau tele, whapea foi ma ofisa whaasala lau te tonu le mauta whono, au whaatau teia le whontanga le palemene le so. E o foi ofisa sili umo o pūlenga, ma whauru lungo mtanga luengo vaenga tū ma otia le malo, o le atao fia foi lo lantou au e yatu. Mai na o sui o mtanga luengo pisinisi, ala manuia maleipa ma le ofisa o le loia sili, pauio i lantou le amana o mie whaatasi atu i le whontanga le palemene, e lona tau au fia ngai le tae au nei. O le tula fono tau whaofi, o te ungo le tula fono so o tanga vale lei, o leipa ma ngā ruenga le lua fe lua se funma le lua, o le a ngā iei ngā ruenga a le fono au au whaitu la fono i le so. Wa whamatu mai e whaltupe o ati na e Asia, le se fulu miliona tā la tusa lea, o le lua se funma le 5 miliona tā la Samoa, o se vaenga lona tolu leo visosoani a ngā i atunu o le Pasifika, le fo iwa manu iai ma Samoa, e lea fo i visosoani, mai o se leni e a ngā i visosoani lea, e le pui pui o Samoa mai le pepesi al whaama el COVID-19 furuiva, le ua a fiai. Pe o na sila fia, o lo whaama wina o Samoa le isi atunu u leo o se furu ma le tolu wan tangata maali liu, e visota i atu i le whaama e el COVID-19, ai wo atu le fitu afe se lau valu se furu ma le 5, e la tau o pesia, talu mai le aso se furu ma le fitu o mate. Wa toi maali liu fo inisi tala vau se tu o lua, mai le fio anga wa sanga, ma le fio anga wa sau i savai, le na wha maunia mai a sui ko msino mtanga luengo leo leo, awa pa aulongo Tino Filippo, o i la ua umai au lo il mautanga se ngase i tua sivi o la Tino Maliu, na wha alia na maale lemo i whainga whaiva. Pei foi o na sila fia au lumana i le aso Maliu, na maale liu ai foi nisi tala vau se to alua mai sa vai lava na maale lemo, au le foi o lo tupu mai pea wha alave lave wha pe nei, e a fua mai lava i whainga whaiva e wha mala. Wa toi fautua toia wa pa au le atunu, wa te taui a inga mafio anga te itasi, o na mata i tuwina i la toe a nga e whango ngota, ono le tūlanga sa soo, o whaalawe lawe wa tūla i mai ai la tau, e mahalele mo mai ai. Ai ua se lia male 5 se laupe pa whaasala wa tu ina tu le atunu, e te mina whaatau te iai vavao, tasi se e ka le sia wa mo lia, e le leu sta i o le numera whaatulanga ino i lanto e whaatasi atu i malu, se funu ma le lua whale o loa whaasala, ma le kompani o taalonga le Samoa Loto, le na whaasala fo il whaasalanga tupe, e no wa leu sta i o polo inga, o lo i lalo vavao na tu ina mai ele malo. O nisi o le to tele o le au whaasala, o le mamanu le antunu sa feo wa i le ini tali fafonga na whaia, a o nisi na sala i le temina ta ai le saa, ai na feo i lava i lunga o la te tele. O nisi o vai ngol polo inga o lo whaitiu ina nisi o le atunu. O na e anu ai vai nga mano whangolo wa ai le leusta i o le tele o polo inga, ai ele o iai se tūlanga wha amalo si o ave iai. E o fo i le tele e ka le sie na uto e whaatanga mai le tol se fulu o fo i le 5 se fulu tangata e te tau o na whaatasi iai. O lo sili atu lava le foi numera, ai le o iai se vae ngol tu la fono, pe mantai tui na fo ilmatanga luenga o leo. Pe tai o le to telo i lanto wa whaasala, wa whaasea a ngai le vae ngol tu la fono. O le whaatalanoanga le fionga le teitai o le tua ngai, le fionga tu le epa lupe soli aisa i le malia le ngoi, ma le TV tasi le asoana nafi. Na whaalia e le fionga le teitai o le tua ngai, le tatau le malo na wha au le porkalame, o ngā ruenga whaavaitei mi au ina tua yalo ma whanau le atunu, e sa ili manuia i atunu i whafo. Sau notu i la epa,
E le o mautu le tūlang o le tāo fiofi mai o whānau e pei o le nā batau o le whainga malo. E ngalue ino tātou lau ele i whaatoanga, ma le wha moe moe se tupe tele e maua mai o loa awina atu I maketi I whafo, ai o loo wha le tonu le tamau ainga, wha le tonu fo I maketi I whafo le nei vai tau, ona o swinga wa iai le lalolangi malona tamau ainga, wha atase I mataua o wha atupu ai le wha ave lave I fuafuanga, o le manuia o ati nae o atunu o lalolangi, ai me se lava I atunu o le Pasifika. O te talo tuele taitai o le tua ngai le malo ina ia wha wau le polo kalame, o ngā ruenga wha vai teimi mo alo ma wha nau o le atunu, o se ala manuia vave tele lelo na tupe maua, e fesoa swani le ati na ino tātou a inga I Samoa, ma le tūlanga maa ale wo iai le tamau a inga, o nai o tātou tangata. O tala fawia mai Samoa manuia le ne yaso, whasoi foia. Tala flava o whapoponga mo mua tala fau mai le si ufonga le lau mua mo le nei tai au o le asolua sfuluano aperila lua whelua lua. Ua whaaliese la pata inga tu whaatasia ni Usila, Australia, Kanata, Britania ma le United States e ono whaatuptupla ia le whai o se os whainga I lunga of sota inga whaatia konolosi e tali atua I Lucia I fiso soani mo le pui ngā Ukraine whaatasia mani tapu ua whai e whaasanga ili tamao a inga o lo lata watunu. Na tā ua le whaalapotopotonga o mātai 5.5 eyes, o se whainga ia e mawhaiona o fia I le whaaleanga o polkalame o masini kompiuta, ma isi lava I tu a inga, o se whainga e whaia I lunga o sota inga whaate konolosi, o lea fo iwa whaaleo ni whaalapotopotonga e whaia o se whainga whaasolutu la fono, I whesota inga whaate konolosi, lo la tau lango le whainga malo a Lucia, e awa iai, ia I tu a inga o ngāio inga, o le masina o matina whaaleo I se lapita inga, a le Presidente le United States o America Joe Biden, e whaapeo ni ngā yoinga matautia e whaaleanga I au nanga whaate konolosi, o se tasi leo whaanaunau ngā Lucia, o se taimi e le mamau atu, sauna ina I le lalani Usila I au nanga whaasipai mo le puipuinga ma le saunga le mua le atunu, le GCSB, ia pisini si tāua ni Usila, ina ia nofo uta, ma mātala le whaatuptupla io ni avanoe tutupua ia I tu ainga o swainga, sao lato fautua I nei whaalapatuputonga, e nafa mo le puipuinga of sota inga whaate konolosi le atunu o, ina ia tā pena, ma I loa ni tau whaamatau whaapea, ma ia matua si tia ma whaamalolosia lato puipuinga, ma tāpenanga o mai loa lele iai, ni ngā yoinga po ni o sufa inga whaapea. E to asfulu tangata ua mali leo ma le to 5 whiono se la wiva sfulu o tangata fo whaamani al COVID sfulu wiva I le atunu, pe ona iei whaamaumonga le mtanga lwenga o soifua malolo ina I le asoana nafi. O ilato e to asfulu ia ua mali leo, e au vele to tasi mai au kilani, to tasi mai Countess Manukau, to lua mai Waikato, to tasi mai Hawke's Bay, to tasi mai Meat Central, to tasi Whanganui, to tasi Wairarapa, to tasi Canterbury, male to tasi mai Southern, e to whaasela wivas fulu tangata o lo tau fiei whale mai, o lo o a fiele virus el corona, e au fiele to luas fulu I tono poto mo ngā seti ngā ina, wa atona I eile to ono se lau fitus ful whaa, o tangata maali liu I tono le atuna o, mai le COVID se fulu wiva. E fōlinga mai ele o au ngā le polokalame e fitu tesi ma le 5 miliona tā la, ina I saunga le mule lo toloto I o le taulanga ma le aio Wellingtone. Mai solinga atu la fono peona tā waile pe pole so, o taule le e to olua I na manunu I ni pulofana I Dixon Street, whaafsanga I mate Aro Park I le vavea o le asuto anai, na mafua I se isi whaafi taule na tula I mai ni whetawa inga I whana, I se whale I tawa, ma o se whi ese inga whaiwhai pe le vāni tangata o kengi. Ale Moncro Mob, ma le King Corpus, o le lua whelua tasi na titalai na ise polokalame al pule ngā nu o Wellingtone, leo ma isi whaala potuputonga e ta ua le pōne ke Promise, e whaalele I le saunga le mue ala I mō ma isi lava whaatinonga, o nol whaatuptupla I o soltula fono I te Aro Park, sa tā pai leo ma le pule ngā nu, ia whailoa, ni whaamaoni ngai loa ai, o lo o au ngā lea polokalame,
o loo ta ua i e to samalilima se fulu ni soltula fono. Na faatino talua na te tala lea polo kalame. Na ta ua si sui al pule ngā nuu o whetawa i ngā whana ia na te tupule whai unga le vai aso. E le isa so o tanga al polo kalame, mai le o atangia mai le tau maunga ma le alu alu iluma al polo kalame, pe ona whai le pōne ke promise. E to o lima ni tau le ana tūla il wha amsununga whai tō malo porirua, ona o se tasa mta upule na wha papai ni whanai Wellington e le astonai. E tutu sani mōlia ngolo whai e whaasanga i tau le lea, ona o le whaapapao ni whanai se whainga e atangia mai le lamatia o tangata, nei te tono se whale, whaatase ma le umio ni la au malolosi po ni whana. O le amata upo, e whaatatau le whaafitau li le na tupu i se whale i taua, e yese so o tanga i se kengi, le na manunu a tinga i nei ni tangata se to alua. E to o tasi se tau le as fulvalu tau sanga le matua, na tatala i tu e whaatalela na mata upo. A ieni tuutunga i te tauna ia mulmulta ia a o tatala i tua. E lua se fulu maltasi, lua se fulu maleono, ma le lua se fulu fitu tau sanga le mātutua. O le isi to o whaa, leo lo o tau fia pē leo, mai to i tu la ilfa am snonga i lea solua, e loa ai pē tatala i tua e whaatalia i o lātou wha ama sinonga, o lo o tau fia le whale mai Wellington i la ue to o lua, ia na manunu o ia ngā yoinga, o lo o fia mawafu i leo ni wha ama talanga, mai so o se tasi sila fia le mata upo, mai mawhaianu so o ta i atu i le tasi o lima, pe vala au fo i le Crime Stoppers i le ovalu se lau, 555, tasi. Na te tewani se o tangata na au wai sauninga o wha malunga o fita na maliliu ili taua Anzac Day, sa whai ei parapara umuile asoana nafi. Ilo lātou le fia, ina ua o atu ni tangata pe amas to whai luma ili vaenga o whaatino i saunuanga. Ina wala talata ina mai ala sauninga pol kalame, na whaatanga ina i lātou e whaiani a lātou saunuanga. Sao lātou ufuina ni ufu maa fia la nuuli, le he tali eini pulufana, na maa foio na whailoa le fia o nisi na awai, ma amatona tu umuli ese mai le sauninga, na ta ua se tasi o tau lea, e le tala whea ngai le ave ia i o le avanoa. E whaiaini a lātou wha amatalanga le sauninga e wha apito mō fita, sa fua i o lātou soifua mō tangata lau tele. O le wha alaputupotonga, le ta ua le Common Law Sheriff, sa wha ingoi se teimi ua tona i le FBI i le United States, o se tau wha amata o wha atelo lisi, e te tono atu no uta itasi. Sa whaatanga ina e whaisa lātou wha amtalanga le whai ungo le sauninga i parapara umo, pe ama le whami inu tele umi, a ole i toi tāo fia, ina ua le fia le au fia. Na toi tāo sanga ina ilea wha alaputupotonga, e tu uloa la lātou wha amtalanga, na tā ue se tasi o lātou na tāpena ina le sauninga i parapara umo mo le Anzac. Na ave i eilea vanoa, ona ole wa aile i tū tau le saolutonga, ma la lātou wa ia te tau e whaaleo i o lātou manatu, peitai, ina ua amata le whetau i a lātou wha amtalanga, na whaatonu i nai loa e tā ofi. E le sauningo le Anzac i Wellington, sali poti e le lokanga i leo se tau le asa tau wala au, ini upule tāla whengai i le taimi o whaatino le sauninga. O ana na fina whailonga ina i le whaasful tau sanga le matanga luenga o le puipuinga ma le malusi anga whaafitafita ni usila i sa e tū tutonu. Talo na amatalo na sao mo vai ngā awi au nanga tu whaatasi whaavao malo, a wale tau singa o le file mui le penisula o Sinai. E se fulu tolu atunu usato fusao i le pola kalame, o vai ngā au tu whaatasi le Multinational Force and Observers po le MFO, le eva aietu tu unga mai inga o le mali lianga na whaia mo le file mui tasiva fituiva i le vao ai kupito ma isara elu. Mai nafa ma le whaatautainga o fuafuanga mo le file mo ma le puipuinga. E to oluas fulvalu sui al puipuinga ma le malusi anga whaafitafita ni usila. E fsosoani ia awa onga maisi au nanga na te ina Major General Evan Williams o le militeli. E lo na lua le pito umi o le au nanga le militeli ni usila ia tunu o i fafo. E ele tali tonu ngasilia ma le onus fultolu wafela wha inga o pepe na whana nau i Ukraine. Ine lua masina taluai, ile taimi le taua mos fa inga Lucia, mai ei fo ile tali tonunga, o le amtoa umi lava fiangai manei pepe, ile ola malolo ina o lato ma fau. E tu sai ma fa amatalanga le fa laputupotonga, o le Save the Children. O fa popo ile to tele o fana witi ua matoa la matia lava o lato wola, ile ngata ile ma fau malitino. Ai ua lea i fo ini mea no fuai, talo na whaatuptupla ia le taua i le asolua sulfao Februari.
Ua wala au le Save the Children ina ia vave whaamuta nei Sāwanga, maena o le paule o le awala e pui pui e i whana witi mai a fianga o le tino mo le mawhau. E pau fo ile o le awala, e taunu usaunga le mwele fisosoni le 12 miliona o tangata i titono Ukraine. Ia ua matoa mo umia ina lava se fisosoni e mawhaiona soifuai, tu sama le whaamtalanga le whaalapo tupatonga o le taimi pito sili le ona vave. Matoa te leini tangata ua leini meno no fo i titono o Europa, talo mai le tawalona lua le lalangi. Le ua atu le 5 miliona, le au whainga o tangata ua sosola ese ma Ukraine. Pe ama le lua vai tolo le fitu tesima le 5 miliona o le whaitawa whai o tamaiti o le atu noo. Watu ua la tau ainga, malisilia malfase lau 5 whana witi ua whasi o tia i le tawa, pe manunu a foi. E whasful 4 biliona tala Amerika le whaatawina i le li i pito mau o lua i le lalangi o Elon Musk, le kampani po le au nanga fsota ingo le Twitter, pe ona ioe na i le komiti whaatawno le kampani, na whautoi na Musk, nisi o suwinga e whaatawi i tō lau le Twitter i le o whailua ina sao, i la tō weana, mua sa le Italiaina le kampani le talo sanga Musk, e whaatawa i le Twitter peitai, o le atu le au whaisia le avano e palo tai, ina ia talia le malilienga, i whaamaumaunga le mekasine o le Forbes, o Musk o le tangata pito mau o loa le lalangi, pe ama le lua se lau fitus fultolo, tesi maleono biliona tala Amerika lona tamau ainga, ona ona sia le kampani ngau sita avale el tisi o le Tesla, ma le kampani o le SpaceX, pe ama leono pasene, na si itia i tau sia le Twitter ina ua whailoa, lea reporti. Talai alonga. E te leni aina mana malo i le awa le Melbourne Storm, i le alonga ma le Warriors, i le aso le Ansek, e fitu se fulu i le se fulu. Na folinga mai whainga tale alonga ina ua tale afa, o se fulu ono le Storm i le se fulu o le Warriors peitai, o le afalo na lua o le alonga, na maua i le Storm ni sikua whaopopo se fulu, lea na matua whaina i lava le tauma whainga le Warriors, e i le popolenga i manuanga, o nisi o tama e to olua le Warriors mai lea ta'alonga o nei fōlinga o ngaonga. O le whaatolu leo na silia ma le 5 ni aie manu malo i le Storm i le awa le Warriors i ta'alonga e whaia i le aso le Ansek. Tala fōwia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Malo whawtai te maula no whawhonga i le tino i tātou telefou le tāo nei lava i le tāo nei iwa. Taimi le was 1 minute ua te ai nei i le valu. Ia, malo le tau atai. Le tu ua lava o ngal whanau whatoa e le vai aso lea. Ia o lau whenga luenga lau wa ngā luenga o teiloa. E tau whasoa soa le taimi o nei mātua i le utu ua o ngal whanau. Ia whai whenga luenga o mātua. Ia o le tūlanga nā lei ai, ilo nina aveta maiti pe avi porkalame fo i o tuanga wa onga, ia pe avi fo i whale o mātua tu wai. Ia ona i mātua i whainga luenga melea, ia tau whasoa soa le taimi. Ia i la suenga le no whai tau le pepa nei le tae au. Suenga le na whatau tai ale vanga leo le me tau ngā luenga tau la le hero. E pea ma le ono 10% o tangataina fisiringi al suenga lea. O lo maua la tau le maftianga lea o le mafau mafau me le tangu tau le soifuanga. Wola i ngā luenga. O le elu i tau wina o la tau loto mafau le tangu tau le soifuanga. O le mea lau tupu. O le mawhai e o nā ngā iluma lo la tau o la tau mawhai le whaatinonga la tau ngā luenga. O le isi anga ngā fo i lelea la tau e tū le ia iluma le ngā whai ngā luenga ia le leia i ngā luenga. O na wafa vai o la tau mafau tu lo le upu. E mafua mai o na wa afianga o le tau ngota o le soifuanga le iai le taimi le nei. Ia, a o e whafonga mai ia wa afua ia whaile tongini mo kesi o le fale, ma le taa vale, ma isi lo, ma isi vaianga whapea. Ia sau ma isi fuafuanga fo ia tātou e masani ele o langa ma isa mo le maraonga ma isa mo se tupe, ia ma me whai nei. Ia, o lai tangata la ie whianga i mga luenga, le matua i mafti ala val mafawha, o le mele wha malu si au atul porokalami, mahalo le on sai, mahalo le tau atai. Ia winga nao le o langa le tau te iai. Ia, whapena, ai le leo la tal pese, mai le tama o le vatofu, ia, o tama ana le ngol tato pese, ia, o le foi mai lea,
whaafonga i nisi o tātou whaasisilanga ma tautua mo le nei tai au. Si fonga lau mua, 2 minuti o te ene le walu. O le whaasisilanga tā ua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Malo, nisi o tātou o nangana e whalauroa atu mō le sirifie le tunu na wala whailau whaasea. Te mira uruos 5 minute o te ene le valu.
o iai le ave fau o le whaamai o le COVID le utau no New Zealand e tau le XE variant. A olo o tu mau pēr le tari tonunga o le wata mamai e tātou. O le wala e pui pui e tātou mai le vaenga fau le whaamai o le whai o le tui pui pui. Le ala ua mawaile avanore e tātou whanau i e sifuru ono ma le sofitau sanga le mātutua. E whai e ila tui pui pui o le whaamai. Ia pefa peu mai a le ono masina taluna umare tuilona lua. Ma whai lona whai le pusta po le tuilona tolu. Le la i ta mai ti tu anga wa o nga fa pe fa fonga mai o walo la vea I le au nga tu bulanga lea su ono se furu ono ma se furu fitu o le ono masin taluaina u mai le tui lona lua ia wanga va ai la to mo le pusta le u mai ta wina le tem le maolo o la mana na o foi la u fai to fa o le va ingo le fa mai New Zealand ina ia fa tupu tele ina pe le fa ingo test ia fai pea so esu enga ina ia mauti no la fai o tangata ia mai la tau o lo ua afia i le wha mai le teminei le la vai mai tau wina o walo anga fo i le uwa vai i le teminei ia pe o le wa matanto e ia i fo i swinga fo i le i wha maunga o na aiwa le tele tangata u fai ala tau so esu enga tu la fono la vale ia i o le wha mai le teminei lo ia i tātou lapta inga lanu moli a wha pe o i se se o lo wa inga ua afia le wha mai fitu aso i wha no fo i se hai fa pe foi la to le ta o le close contacts po tangata le la le tangata o mai e fa no foi se foi mo le fitu aso tolu aso mo fai la test por suenga ya malisi ya bla solo no fitu e fai ai ia mauti no sa ngale mu ya e fa ta o pe ia ufi fofonga me uma ta tu te ai e me se lava o lungo no fo afi ta vale la pasese ma pasi fa pe foi ma va lele nei fa manato na mo te mine ya nei a fai na sesi olo mai tawina lava olo ye lava ila tau olo a fie so I fu tono statu tunu ta is fulu mon tupu liaso o lewo a lata tu le fitu se la uta ta New Zealand ua mali liu fa mai talu na amata mai I le lua tau sanga talu ai e polisi le foi mai lua tau sanga talu ai e me se lava i olo to tele la matua mai la to e po i ngo fie olo ye mai tu mau olo mau ai e lo wingo long po ile ile mo tatou ia me se lavo tatou ainga mai e matutua e leo fa fefe atu el por kala mea le fa mena tu atu nei vaenga ia e ala I fa mumunga wala pta ia Lucia ia le malo Amerika fa I teteri Amerika o le mautu mai tau ina lava o lo toula ua mea tau o Ukraine a lela ua fa pe mai le minister o le vai fafo le malo Australia I le whainga malo Australia a matanta pena e se tau ai ono ali ai. E mafua mai, o lea ua iai lava ia le iai o saina I tono o le Pasifika. Ma lela ua tu ua I le minister, po lea ua sauni ai, po lafu o malanga le minister o le vai fafo le malo Japani. I tono o Solomona, e a matona mata I tu ma whaatala no le whenga le saini nei le sa vesi vo I le mautu vaso le tenei. O le iai o saina I tono o le Pasifika, o le afianga foi na o Asia. Ia whamaila le minister o le vai fafo a Australia. E te tau na Saudi Uni Australia ina ne i se tau ai vave alua e nunga. E mafua mai o Lucia la Ukraine o saina le woso mai I le Pasifika. Le mafua ngala na umalanga le minister o le vai fafo Japani to tonu o Solomona. O leo te whawai atu nei whamamonga le tatou o nanga lea le Radio New Zealand. Nei le tai au lea e to e whonoa I le Parliament Samoa. E tala noa I le pili lea o le I lalo o le vaianga o leipa ma ngā luenga le tātou o tunu. Na ia teu le tūla whono ia o ngā luenga I o maitangata I whafo. Ina ia mauti noa ia o saonga le mū I lātou e maise lava le vā matunu uia mai tātongata whai ngā luenga. Ma le vā ia mamauti noa ia awana ia isi e a whaina tūlanga tautu tongi ia o le vainga o lātou inu uia iai. Wingala o nei lea toi whatana noa muta au pule le palemene i le pili o le teuteunga lea o le tūla whono. Ia o na toi mautua I lea o le malanga mai o le tātou tuno I whafo. Ngā runga whawai taimi. Ia o le utu mai tau wina o le fo I mai tau mai lea tunu mwhawhonga mai e te leo a inga o whamune ine ngā runga whawai taimi. Pea fua le uti o le whaasoa mga ruenga le tātou tunu. Ia a lea
Mau atu nei se le ni le leia ila to malanga mai fafo. Matal no mastasi o ali ifo i le neva ia so fatu o le asa o mai tau i Samoa le tu langa ngalu. So ngo fien ngalu fa mai telo. O le tele o ainga le tau vātanga tai o atu i fafo e ngalu ngai ngalu fa mai tai. A maua sa ngalu ngai nei e te maua ngalu ngai ia e faloloa o le au Asia. Ai valus furuta la le vai aso le tutongi. A fuala i le valus furuta la le vai aso ai sa uma pele te usu mai tua pe te usu mai i ule i le tu is sisifo polu. Ia tu lo la fa la tai msa tau ma le tuna. Ai sa uma to yalu ia so i limo le vai aso. E uma le ala tonu furuta la lo pasese. O gana lima furuta la tu pe ma. Ole tonga tai o so i fuanga le ia alo fa le tonu la tu tongi Samoa. E pe ole mela na ta ua te la tolo ngalu fa vai taimi. A fa to fa formai ma lo te le to sa o ta tu no ma se o ainga lo fa mai. E wa lo to sa o na ave ainga. Ia tu fa to ainga lo to sa o e kalesia. Ia wa te lo le ia si ainga Samoa le sim ta fa le o fa i kalesia. La fu le so son i lo tu ta tu no. Ia a me se tatou ia no foi fafolo a lo pe i Samoa ma lo la vole tau ata i ma lo foi le a ma folo i lo tau wanga le ya le me lo fai lo atu e ai ia ave fo o fa ma i le tau XE variant ai o tu mau pe le finangalo so i fu ma lo ina o le tui pui ale fa ngal te mine o le italiana te atu ai i le ave fo le o sau e na ona la ia tu fa pena tatou ia le fata malai ia le ulaiti ia wai le fai tamiti le tonu e fai tatou matutua fanga solo na ave fai la to posta pe fai o le temi tonu fai ai fa fianga le tai ao si fonga le mua la pese le rosa pai pai Samoa,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tausani mai manue Tausani mai manue Tausani mai manue Tausani mai manue le alo fai ulula aue Oi lunga o maunga fai foi le vanue Oi lunga o tumu tumue Ua ta fea le uto tau faue E ua sola le fa Samoa Samoa lo no ue Whawhati mai o ngā lufao ali au Wa mongolo mawhingo ta ole a au Wa whaatali timu le nu usa wawau Ia manga loa ele salatingi lau La wa fio ngā ele kaisa ia o la tamana whafolau Wali ule la ilo na tau wa fia fi Le lau Samoa wa whela nula nua i Ua whela nua i o na ave ile langi Io e tafisa vali vali Uangi malu le tau a fiafi Ina ua tuana i atu o le lai Tau ane sou sei e te tiuai Ta whao ane i a mawheli uliua I le solo a tamaitai Sa vali vali ane i le lauatasi Sa sala le manongi o la tau ulalanga ali Manaya le whenga solo ai La foi o la toa ta i le sami O mai a tātou mua I a Samoa masi o na la whanua Mua o Io e Pearl of the Pacific ma le whawhiawhianga I a tausani mai manu o le whawhiao Tausani mai manu e ei le tangata sai O le loi kale estete i le tala mana i lea. O le tangata lea e suafa i a... o le ngos te malo lea. O le tausanga te siiva valu se fulu, o Glenn Martin. O le tausanga te siiva valu se fulu. Sa fai e yanga alua ngal tangata le na fale ta avali. Nei, o inala le na whanau mai le o loa le ta o le church back. O le tamawole le ta ua tātou o le ofu lele, le e te ofu ai lele I lunga le ea. Ia, o lea lana, mua ngaula pisinisa sta manoa, ai pio no fai atu na whanau mai le songa ngā o te manoa le lan whale ta avale. E le tausanga ta sifa wale sifuru, le vai tau le wale sifuru. Ia ila ofu lele, tatou ta ua I ofu lele. Na whaatau an nafi sai lunga le trade me, e lua se furu walu wafe tā lana alu elisi ofu. Fitu wafe ma o le tupu tā lana alu elisi ofu. Ia, o nei vaanga I o te toi o le pisinisi e sta malo lea. Wau whai ngola na company o le Martin Aircraft Company Limited. E se fwoi songa au tangata, e whai ana tala o le tā ua I o le mele o le ola songa. E ili sta mai titi o le matou nuu, ia, e le whape o tusi le lima, o sta mai titi lea e le te le no penalu se hao. A o le o le whai wila vili vai, o isor. Ia, ai le to tele o le tatu tunu e maua ai le tā leni ma le mea lofa ma le anga le anga vaa ina. Por ka muta, ia, por insinia. Ele ia o ngā fo le whapitoa ai, o le atama mai vai, ngai, o le mana ia. E whaina la tala o le awali I lea e whaia ia le whanau mai kompani le Apple. Ia, na whaia la computers I le whaneta avale, ia whanau mai le Apple, a vaina le Apple temine. Ia, tasi nā kompani tauta ua laulangi le whausia mo meo iPhones, iPads, o computer I o Macs ma tūlanga whapena. Ia, ma tautia. Ai, o lea foi lau o whaalongolongo atu nei le tai au. Ia, o le whaatau le tangata tauta ua leo Elon Musk. Ia le upenga o so ta inga mo whaaso inga foi le lau te le social media le o le Twitter. O Elon Musk la, ua 5 tausanga lon soifua, na whanau I Pretoria I Afrika I saute.
Ana o ngala le tangata i tu tonu i le universite le i Pennsylvania. Ele vai tau le iwa luanga le iwa fitu. O le isi New South vai tau i tala angol tangata lea. Na tau mawhai e whailanga PhD i mata upua ia tau so ngal mafau fau di teknolosi. Ia te ua musu whapea si le alu e whaisana business. Le lau mai tau ina, tasi le tangata bilionea i le lalolangi. O lono tamao ainga le lua se lau onos furu mauna tupu biliona tala Amerika. I le taimi nei wha maunga le Forbes le iei. I le tausanga lua whenua lua. Ai ole upenga le ole Twitter. Na whawaina i Amerika i le tausanga e lua whenua ia i te tono San Francisco i California i Amerika. E pei ole vaai ai le upenga le nei, ia tele tangata tauta ua ma tangata lau iloa e whangaina. Tele iloa wae, tele foi tātou atunu e whangaina, le upenga le Twitter, le tele alau tātou e whangaina le Facebook. Ia ole tauna le la whatau e le tangata lo Elon Musk. Ia le Twitter. Fast furu wha biliona tāla Amerika. O le ali i fo i leo Elon Musk, ia e peona watu tātou telefou. O ia e anan kompani le whatau ina atu ta avale. Ia le ta avale ia alu le tise. Ia e fuala i tu ngā ta avale na o le taunga ta ia o ta avale na ia o le Tesla. E tu ngā ta avale na e te maua le ta avale ni usila li. Ono sfuru afe, fitu sfuru afe. O kore taunga e alu le tise. O le li i tonu ale anan kompani le. Au non ta maa inga le na. Lua se lau ono sfuru mo tupu biliona tala. Ma tau tia fo i tu peri tanga tali. Ia o tātou ie lau mātutua. Ia le whangaina le Facebook. O le maali e whatu tamaiti e. O me tamaiti. E te whangaina le Facebook o e wai toia ina. Au la tau le la iti. E ina ngase le o le kānesa. E tele tu a inga kānesa ni. E isi tene titi talavou sifuru lima tausanga na maliu e le ima mau tele atu. Na mau e le kānesa le o le tuma i tu tono le whai ai tu loua. Ia o me temi nei ua mawhai o nao ina ia se tupe tu sa mole fitu se la wafe tāla wha mea alofa i tangata. E fe so soani e whai isa ili ilinga o le mailea o le ngō stene titi ia o Jemima Casely. Ia se fulu limon tausanga le na maliu le mailea tālo whai. E le tele lan tangata le langi e maua le mailea. E le to inga kānesa lea. Ai o leo iai le isi tamata la vau Wellington e sifuru lima tausanga fo. O le ua mauai. Ai o le tūlanga lei e le mawhaina whai ni usi lea tong vitinga o le wha mai lea. E te tauna malanga ia tunu mamau e whai ai. Tele lola po Amerika po fese tunu e whai ai. Ai e pe o le winga fo le la talai o le tele i o nai mātua. Pe iei fo i nai mātua la e ui ilu i tau o le olanga. E mawhitianga o si whanau. Talo whai. Ia. Ole te talo, ole mafu anga foi na le tau te vai ai peila ole wonanga le American Institute le tele fata no tu professor tanto litio. Pe ola to e faia sa ili linga, research sa ili. Wa mafu anga o mai, awa fo ini fo ai. Le lai ole tele a fo ya ole tele ia le process pole awala e ui fata ama fa no tali es fa nga malo ia no fa nga. E le taimi na mato si i le American ele mamau atu ma le fionga le pule afu sanga ma le sio mato o fainga lua. O la ua maua le fo le kensa. Ai yei le aua le ui yei fato atalia ni usila mfaonga. O mata yei i to tono le fale tele le i ofisa te tele nei ma meo labs ye fai iso iso. O maua le fo le kanesa. O le mela na e tupu ia e le fa pe maua lo faonga loa. Ta ua tele ngā luenga la tau yesu esu e tio fo ia te tele tu pele maa loe fo i fa isu esu engam sa ili ringa ina ia mau ini fo mo ista hata ie fiola. Mele, ia fa maa loe fo ila tau tātou whanau. O tau le ini scientisi Samoa li. Io tātou whanau nai le leo mta au pore scientisi ia tuli ala umanu nai tele yo ngā luenga mso esu enga wha scientisi. O lo wha tali mai. Awa le manuia o sau sa ili ringa. O le maua foi na le fo ni mai o lo maua istanga ta ua mali liu. E le mau se fo. Manu iau tau sa ili ringa. Ia le poto aia mai le tua. Ia o tau e whaina ngā luenga loe sa ili ili ima. Sa ili ili msue sue. Ia e tato mana tua nei to ina sa moa vo ili. Nei lo matua.
I la tau fo fo. Ola. La te rua tu ese le mele te ma fo I a tasi ale tango lom tua sa mo fa mai ia o ma ile te mo o le ha. Ale wa fiu e te anu fa mai ese al mele ma ese fo la au ese tala fa. La tatu te na no tai au le nei. Olo o tele pe tala il talonga le la kapi wa iva le talonga tele o le mautu la fono. Wa le ai e se tau vanga ele vao si kalamu line out o pu e tonu o molo ua o le se tau vanga. Ea tanu wai ono tu la fono le pui pui o tamta alo. Ala sa mai mo le talonga o tu mau pelo fie fie le talonga le temi nei pe. Pe ua matona suita no le tele o tu la fono. Vala mo tatala no tato eva eva ma. Tonu vanu lima nu o fatasi. Tato eva eva fo le tai au. O le solua o to esfuru faminute. Ya o le tale o le iva. Papoponga se I pai o lau tala E uinga I le nuu Male nei o langa E umea uma o leo langa I le pala pala Sa I li mua mua Le malo le atua Aue sau Awe sauia se I tofo ina E se le manaia o le ta ase I le tala inga Umea umafaanga lofo I lo a inga Sa I li mua le malo le atua E o mali liu toa talo pa Samoa Wa ngau le tasi po tuo Amerika Samoa Le tina ngā loe o le atua e le maseu Talo whakoma na ni le asalua tau to alua Tawiai ita ua ile tafamayo ata Bo e ita ile alanga isa sae toe ape Betawi matanga te toe fo ianga isi sifo aweta ilo ta ino isi a me pa vale Wa ila vea tele Ile lau leva o tele kea O le papine lea o eva ua malaia I o le lalo langi O na o siana ata ma vala au mai O e tia tali au e pepe O a bio ale a I lalo langi Minoi pe o seloi, asi siva o nga oi oi, no lo fa
e se poi minoi pe o se loi a siva ua ngā oi oi na lolo wha pe e ua loi loi suiti sua mani pe o se poi la te lupe aue tangi aue Olo tu lea, tu vina pa pea, tu vina pa pele, minoi, tele, minoi vai la pele. Te alumata, imoto tu alo ofisa, tu e ai sofa manu malela. Te alubala, te alunata, imoto tu ano ofisa, su e ai sofa amanu madela, te alubala, la te lupe aue, tangi aue, olo tu lea, tu vina pa pele, minoi, tele, minoi vai la pele. Lole, la mole, ala mulamu, a peio se lole, a vane ai loa, male, pukofi, ole, se mole, awele lole, la mole, ala mulamu, a peio se lole, a vane ai loa, male, pukofi, ole, se mole, la te lupe, aue, tangi aue, olo, tulea, tu vina pa pele, minoi, tele, minoi magala, minoi magala pele. Fianga mana pese le Pearl of the Pacific ya pese na minoi pe o se loi a siva ua ngau lolo fa pepe ua loi ia fai lo le sa o lo tato fa so le sauta au nei fai lo le tipo koko ma le fa popo o le vai so nei o lo taurunga i tuanga o ngal fa na uto ele vas fo o me tawina lo foi ele to tele o nei matua e o ave fa na o le fa ta fa fau me tawina lava la i tangata ia palangi e ole il vaso tene il fa lo no ia tua i luma la e ole to ina la le watu mono na tali to ina po vanus fulu la vai ma tua sto in palangi ole la po le tali i po le grandson po se great grandson wa po to me ti pe va to a fitu le valu tau sang o te o te lunga fai lo le tala le tama ti la na to ina le mai ole se vai tonu ale o te mana ai tu lo mo le to ina se i mo lan telefon mai fea se vai tonu ale o te mana o tang lo to ina pu e male ata o au la o ma fau o le ufa mel te mai o se vai le o te mana ai al tang lo to ina lan telefoni pu e ata pe ai se al mena le fa mel to ina ia se ta o la tonu e su e pe maua ia le size polo se vai tau i lo vai ia no ua matalole no utalinga faitala tu ia i so ma so vai po le ale nga yo inga le to ina le fa e fa mali e fa la titi le mana o le se vai ala o vai se vai e te vai le val val sfuta la se la utala tu ga se vai fi il tamiti ia ala la o tu ala fa tu mo mata o fa lo longo e tala to ina fa ilona le tali po ila mai ia le o po le ata tate to yo mai si time eva ai tau se vai mai lo molo le tama ia okay ia na tu to fa wa sa vale to ina male fa pesa e ma na ia foi ai ki alto ina le sa ma na o tama se vai po le ata ia no fa wa le sa valinga ai to mai ia so au tele lo la po le fa ia le ata male se vai lo nga le a vele o ma fo va pe ia le la lu to ina male ata e wa tu lo ma tu o tama fa o mai o se vai tonu ale le mana o lua tama o te e fa tau o lua se vai e le fa tau ia le manuia ia ta faonga nei fa nau ia wa to tele voi matua e tausia tamiti a ola i ola to matua fa galo
E o ko lai sa por ko pai. O sta mo tu so fai. Ya tau si e rai tamaiti. Ya wa mo vo la to fia le yaso. O le lang ni le tau fa tanga tamaiti o fa fo ta fa o pa wa le o sa ngole mu. Yo ai no le sa ngole mu fa fo lo fale ya mana e fo ta lo se furua yo lo se paka. A ven fang vai ya mani apu moli pea fai pula. Ya fai ale o ta alonga tamaiti ya e no fo tanga tamatua vai. Ya wala ngona lo le vai o tanga tamatua. Ya o lo le fale. Nei a wala e so ni le ngata mo le fa malo stino le tamaiti. Ya mo le fa no ese mai le fale le lava no fo tono le fale. Wa so ato fa sangal tamaiti TV po le laptop po le Chromebook po le telefoni. Tele mi wan wai. Ya fa ma ese mai tamaiti le fale o fa ta fao. Ai ta ngo fia la paka. O le paka me le swing. Ta ngo fia tu na no le me fale o loa. Ma na ir tala le no fa lo to ta se san nafi. A lui fa ta ma sa foi mata no to. A vita mai te fa ta fao pele lao ia fanga ya ma onga le to mai te fale. A wale ma onga le to mai te o mana la tu pe fale ainga fa na fa fanga ta mai te. Ai le fa ya fa ta. Ya o te lo ta to pese le o ta pena mai fa ta lo fa to ai moto mo Pacifica ya mai le pese le Polymite Express ya fa fonga no le ita to tala le nei tai ao. O le ua tale iwa, ia usi mai al whaafonga il tātou tala mai sa mom telefou, ia ma lo level tawa ta i whia umuna luenga matal nei aso. O te toi whaatala whātul tātou tunu uli nei whai aso fau, a alo mai e se whaapoponga le neo tala mai Samoa. O le tai au nei le a whole iwa leo le atoi a mata inga luenga le whono wau whai tula whono, mo ana fona tanga whanga solo. Peitai wa polo ina le whailau tuse le official whono o whaitula whono, le tō whasa atama le tisa o iti metala. Taluai o le usta i o polo i ngō whaala velave te tupu whafua sei,
ma fuafuanga ua whaatulanga ina mole pui o le pepesi o le whaamai o le COVID-19. Ua whautui na i lantou le mamalu le atunu, o le ale whaatanga ina so se tasi mai le tangata lautele, whapea foi ma ofisa whaasala lau te tonu le mauta fono, au whaatau teia le whonitanga le parlimene le so. E o foi ofisa sili umo pūlenga, ma whauru lungo mtanga luengo vaenga tu ma otia le malo, o le atao fia foi lo lantou au e yatu. Mai na o sui o mtanga luengo pisinisi, ala manuia maleipa ma le ofisa le loia sili, pauio i lantou le amana o mie whaatasi atu le whonitanga le parlimene, e lona tau au fia ngai le tae au nei. O le tūlafono tau whaofi o te ungo le tūlafono so o tanga vāle lei, o leipa ma ngā ruenga o le lua fe lua se funma le lua, o le a ngā iei ngā ruenga a le fono au whai tūlafono i le so. Wa whamatu mai e whaltupe o ati na e Asia, le se fulu miliona tā la tusa lea, o le lua se funma le 5 miliona tā la Samoa, o se vaenga lona tolu leo visosoani a ngā ia tunu o le Pasifika, le fo iwa manu iai ma Samoa, e lea fo i visosoani, mai o se leni e a ngā i visosoani lea, e le pui o Samoa mai le pepesi o le whaama el COVID-19 furuiva, le ua a fiai. Pe o na sila fia, o lopo whaama wina o Samoa le isi atunu u leo o se furu ma le tolu wan tangata maali liu, e fesota i atu i le whaamai o le COVID-19, ai wo atu le fitu afe se lau valu se fulma le 5, e la tau o pesia, talu mai le aso se fulma le fitu o mate. Wa toi maali liu fo inisi tala vau se tu o lua, mai le fio anga wa sanga, ma le fio anga wa sau i savai, le na whaamau nia mai sui ko msino ni tanga luengo leo, awa pa aulongo e Tino Filippo, o i la ua umai au lo il mautanga se ngase i tua sivi o la Tino Maliu, na whaalia na maale le moi whainga whaiva. Pei foi o na sila fia au lumana i le aso Maliu, na maale liu ai foi nisi tala vau se toa lua mai sa vai lava na maale le mo, au le foi o lo tupu mai pia whaalave lave whaape nei, e a fua mai lava i whainga whaiva e whaata mala. Wa toi fautua toia wa pa au le atunu, wa te taui a inga mafio anga te itasi, o na mata i tuwina i lato e a ngā e whaango ngota, ono le tūlanga sa soo o whaalave lave wa tūla i mai ai lato, e mahalele mo mai ai. Ai ua se lia ma le 5 se laupe pa whaasala wa tu inatu i le atunu, e te mina whaatau te iai vavao, tasi se e ka le sia wa mō lia, e le leu sta i o le numera whaatulanga ino i lanto e whaatasi atu i malu, se funu ma le lua fale o loa whaasala, ma le kompanio ta alonga le Samoa Loto, le na whaasala fo il whaasalanga tupe, e no wa leu sta i o polo inga, o lo i lalo le vavao na tu ina mai ele malo. O nisi le to tele o le au whaasala, o le mamanu le antunu sa feo wa i le ini tali fafonga na whaia, a o nisi na sala i le temina ta ai le saa, ai na feo wa i lava i lunga o la te tele. O nisi o vaenga o le polo inga o lo whaitiu ina nisi o le antunu, ona e anoa i vaenga mano whangolo ai ai le leusta i o le tele o polo inga, ai ele o iai se tūlanga whaamalo si o ave iai, e o fo i le tele e ka le sie na uto e whaatanga mai le tol se fulu o fo i le 5 se fulu tangata e te tau ona whaatasi iai, o lo sili atu lava le fo i numera, ai le o iai se vaenga o le tūla fono, pe manta i tuina fo i le matanga luenga o leo, pe tai o le to telo i lanto wa whaasala, wa whaasea a ngai le vaenga o le tūla fono. O le whātalananga le whionga le teitai o le tua ngai, le whionga tula e palupe soli aisa i lele malia le ngoi, ma le TV tasi le asoana nafi. Na whaalia e le whionga le teitai o le tua ngai, le tatau le malo na wha au le porkalame o ngā ruenga whaavaite mi au ina tua yalo ma whanau le atunu, e sa ili manuia i atunu i whafo. Sau notu i le epa, e le o mautu le tūlanga o le tāo whiofi mai o whanau i pei o le anawatau o le whainga malo. E ngalue ino tātou lau ele i whaato anga, ma le wha moe se tupe tele e maua mai o loa au inatu i maketi i whafo, ai o loo wha le tonu le tamau ainga, wha le tonu fo i ma maketi i whafo le nei vai tau, ona o swinga wa iai le lalolangi malona tamau ainga, wha tase i mataua wa wha tupuai le wha ave lave i fuafuanga,
O le manuia o ati na e o tunu o laulangi, ai me se lava ia tunu o le Pasifika. O te tala tuele taitai o le tua ngai le malo ina ia faa wau le polo kalame, o ngā ruenga faa vai teimi mo alo ma faa nau o le atunu, o se ala manuia vave tele lelo na tupe maua, e fe soa swani e le atina ina o tātou a inga i Samoa, ma le tūlanga maa ale wo iai le tamau a inga o nai o tātou tangata. O tala fawia mai Samoa manuia le yaso, fasoi foia. Te whaatala whātua le whaapoponga o talafo ma le si ufonga le lau mua mo le nei vahenga o le tae au. A wale inu ava malo sima ave le ta vale o le whautuanga lea la matanga luenga o leo i le atunu o nei to o se fulu ma le tasi le au whainga o tangata na mali liu i lungo a wala titele i tutono New Zealand i le whai ungo le vaiaso e o mai i le itulai ono le tae awana le la e au fia ini tupulanga talavo e to wha ia sa mali liu se whalavelave i tasi le asofa raile talawai na sauno le komisina langolango leo Bruce O'Brien i le TV tasi down le la o le matawhai oi mua lava lea a ave ta vale o le saunga le mo i lungo awala titele. Awale inu ava malosi ma ave ta vale. Awale whaongaina le telefoni ma tau mamao ese mai maisi ngā iuinga e lama tia ile soifua i lungo awala titele. Peitai o vaenga lava e moli mawina e tutupu lava le e mafua i whaalave lave e peo le ave ta vale sawa ma le ava malosi o tangata e whaongala tau telefoni vea ai ma ave le ta vale. Maisi lava ngā iuinga e mawhaio na tau fia le lama tia i soifua i lungo awala titele. O vaenga lava i e tutupu pea i whaalavelave ma o nia mionga mga yoinga i le tatau na tutupu pia na saunoa le komisina lango leo. O lo ngā lulu e whaatasi le matanga luenga o whela o inga ma leo ini matati aina ia o atul tau sanga ilua whelima se fulu wale ise soifua e mau ilunga o awala titele. O lo iei se au whainga luenga o fōma i mai lātou mai le soifua malolo i nani usila. O lo ngā lulu e fsosani mo le ola malolo ina o le mawhau o tangata i le atunu o tonga. Talu mai a fianga le tsunami ma le maunga mui le tolu masina o tuanai. E to avalu se vaenga o fōma i mai le asosio fōma i Pasifika i New Zealand. O lo fsosani le to tele o tangata. Masao la tau whaalia e whaapea. E matua te le laval whaafita au li a fianga o mawhau o tangata. E ui ile lo tutele mai a fianga i whaalavlave whaale nā tura. Nā tutupu i le atunu. Na tā ue amanaki misa, lea te ita ia le whaala potopotonga, o nisi o tamaiti sao lātou whaila i ai, e whaalongolo i nipa o leo te tele, e matua pupuni lava o lātou talinga, ma tau whetuli e la lafi, e mo omie tangata mātutua o na lotu te tele ma malolosi mo lātou ainga, pe o na saunoa misa, e silia malilima se lau tangata sa mawhaian of sosoani i aile pac-mat, i le vaiaso talawai, maolo o lātou wa o ina fo i whaala potopotonga i tonga, ina if so sonia tu isi o lo mo miaina o faaliese la pata inga tu faatasia ni Usila, Australia, Kanata, Britania, ma le United States e ono faatuptup la ia le faiose o fa inga ilunga so ta inga faate konolosi Italia to Lucia ifeso so ani mo le puipui nga Ukraine faatasia mani tapu o faia fa sanga il tamao ainga lo lata watunu na ta wale fa la potonga o mata 5 eyes o sa inga ia e mawhaiona o fia ile wha leanga o polkalame o masini kompiuta mai silava i tu a inga o sa inga e whaia ilunga o so ta inga wha te konolosi o lea fo iwa wha leo ni wha la potonga e whaia o sa inga wha soltu la fono i so ta inga wha te konolosi lo la tau lango le whainga malo a Lucia e awa iai ia i tu a inga o ngā inga o le masina o matina wha leo i se lapta inga a le Presidente le United States o America Joe Biden e whaapeo ni ngā yoinga matautia e whaaleanga i au nanga wha te konolosi o se tasi leo wha anaunau ngā Lucia
o se taimi le I mamau atu, sauna ina ia le la New Zealand I au nanga whaasipai mo le puipuinga ma le saunga le mua le atunu. Le GCSB, ia pisi ni si tāua New Zealand, ina ia no fouta, ma mātala le whaatuptupla io ni avano e tutupua ia I tu aingos wha inga. Sao lato fautua I nei whaalapa tuputonga, e nafa ma le puipuinga whasota inga whaate kono losia le atunu, ina ia tā pena, ma I loa ni tau whaamatau whaapea, ma ia matuasi tia ma whaamalolosia lato puipuinga, ma tāpenanga o mai loa lele iai, ni ngai o inga po ni o safa inga whaapea. E to asfulu tangata ua mali leo ma le to lima fe ono se la wiva sfulu o tangata fo whaamani al COVID sfulu wiva I le atunu, pe ona iei whaamaumonga le matanga luenga o soifua malolo I nei le asoana nafi. O ilato e to asfulu ia ua mali leo, e au vele to tasi mai au kilani, to tasi mai Countess Manukau, to lua mai Waikato, to tasi mai Hawke's Bay, to atasi mai Meat Central, to atasi Whanganui, to atasi Wairarapa, to atasi Canterbury, male to atasi mai Southern, e to whāsela wivas fulu tangata o lo tauwhia I whale mai, o lo o awhiele virus o corona, e awhiele to luas fulu I tutono poto mo ngā se ti ngā ina, wa atona I eile to ono se lau fitus ful whaa, o tangata maali liu I tutono le atunu o, mai le COVID se fulu wiva. E fōlinga mai le o au ngā le polokalame e fitu tesi ma le 5 miliona tā la, ina I saunga le mule loto I o le taulanga ma le aio Wellingtone. Mai solinga atu la whono peona tā waile pe pole so, o taulele e to olua I na manunu e ni pulofana I Dixon Street, whaafsanga I mate Aro Park I le vavea o le asuto anae, na mafua I se isi whaafi taule na tula I mai ni whetawa inga I whana, I se whale I tawa, ma o se whi ese inga whaiwhai pe le vāni tangata o kengi. Ale Mongrel Mob, Male King Corpus, o le luafi lua tasi na tatalaina I se polokalame al pule ngā nu o Wellingtone, leo ma isi whaalapo tuputonga e tā ua le pōne ke promise, e whaalele I le saunga le mue ala I mō lima isi lava whaatinonga, o nol whaatuptupla I o soltula fono I te Aro Park, sa tā pai leo ma le pule ngā nu, ia whailoa, ni whaamaoni ngai loa ai, o lo o au ngā lea polokalame, o lo ta wai e to samalelima se fulu ni soltula fono. Na whaatino talua na tatala lea polokalame, na ta ua se sui al pule ngā noo, o whetawa I ngā whana ia na te tupule whai unga le vai aso. E le isa so o tanga al polokalame, mai le o atangia mai le tau maunga ma le alu iluma al polokalame, pe ona whai le pōne ke promise. E to lima ni tau le ana tula il whaamsinonga whai tō malo porirua, ona o se tasam ta upule na whaapapai ni whanai Wellingtone le asto nai. E te tusani mōlianga o lo whai e whaasanga I tau le lea, ona o le whaapapao ni whanai se whainga e atangia mai le lamatia o tangata, nei te tono se whale, whaatase ma le umio ni la au malolosi po ni whana. O le amata upo, e whaatatau le whaafi tau li le na tupu I se whale I taua, e yese so o tanga I se kengi, le ena manunu ati ngai nei ni tangata se to alua. E to otasi se tau le asful valu tau sanga le matua, na tatala I tu e whaatalela na mata upo. A ieni tuutunga I te tauna ia mulmulta ia a o tatala I tua, e lua se fulu maltasi, lua se fulu maleono, ma le lua se fulu fitu tau sanga le mātutua, o le isi to o whaa, leo lo o tau fia pe leo, mai to I tu la I whaamsinonga I le asolua, e loa ai pe tatala I tua e whaatalia I o lātou whaamasinonga, o lo o tau fia le whale mai Wellingtone I la ue to o lua, ia na manunu o ia ngā yoinga, o lo o fia maufu I leo ni whaamatalanga, mai so o se tasi sila fia le mata upo, mai mawhaianu fsota I atu I le tasi o lima, pe vala au fo I le Crime Stoppers I le o valu se lau, 555, tasi. O ana na fina whailonga I nai le whaasfulu tau sanga le matanga luenga o le puipuinga ma le malo si anga whaafitafita ni usila isa sa e tō tutono. Talo na amatalo na sao mo vai ngā awi au nanga tu whaatasi whaavao malo, a wale tau singa o le file mui le penisula o Sinai. E se fulu tolu atunu usato fusao, I le polokalame, o vai ngā au tau whaatasi, le Multinational Force and Observers, po le MFO, le ewa ai tu unga mai ingo le mali lianga na whaia mo le file mui tasiva fituiva, I le vao ai kupito ma Isara elu. Mai nafa ma le whaatau tainga o fuafuanga mo le file mo ma le puipuinga. E te oluas fulvalu sui al puipuinga ma le malo si anga whaafitafita ni usila. E fsosoani ia awa onga maisi au nanga na te ita ina Major General Evan Williams o le militeli. E lona lua le pito umi o le au nanga le militeli a ni usila ia tunu o I fafo.
E ele talitonunga silia maleonu sfultol wafela fa ingo pepe na fana nau i Ukraine. Ine lua masina taluai, ile taimele taua mos fa inga sia. Mai ei fo ile talitonunga, ole amtoa umilava fiangai manei pepe, ile ola malolo ina o lato mafau. E tu sai mafa amatalanga alfa laputupotonga, ole Save the Children. O wha popo ile to tele o whana witi uamatoa la matia lava o lato wola, ile ngata ile mafau malitino. Ai ua lea I fo ini meno no fuai, talo na whaatuptupla ia le taua ile asolua sulfao Februari. Wa wala au le Save the Children ina ia vave whaamuta nei Samoa, maena ole paulio le awala pui e whana witi ma ia fianga le tino ma le mafau. E pau fo ile ole awala, e taunu usaunga le mwele fsosoni le 12 miliona o tangata I tono Ukraine. Ia umatoa mo umia ina lava se fsosoni ma whaiona soifuai, tu samale whaamtalanga le whaalapo tupatonga. Ole taimi pito sili le ona vave, ma toa tele ini tangata ua le ini meno no fo I tono Europa, talo mai le taualo na lua le lalangi. Lea ua atu le 5 miliona, lea whainga o tangata ua sosola ese ma Ukraine. Pe ama le lua vai tolo le fitu tesima le 5 miliona o le whaitawa whai o tamaiti, o le atunoo. Watu ua la tau ainga, malisilia malfase lau 5 whana witi, ua fasi o tia I le tawa, pe manunu a foi. E fasful 4 biliona tala Amerika le whaatawina I le li ipito mau o lua I le lalangi o Elon Musk. Le kampani po le au nanga fsota ingo le Twitter, pe ona ioe na le komiti whaatono le kampani, na fautoi na Musk. Nisi o suwinga e whaatawi I tō lau le Twitter I ele o whaailoa ina sao, I lato weana, mua sa le Italiaina le kampani le talo sanga Musk. E whaatawai le Twitter peitai, o le uatu le au faisia le avanoe palo tai, ina ia talia le malilienga. I whaamaumaunga le mekasine o le Forbes, o Musk o le tangata pito mau o loa le lalangi, pe ama le lua se lau fitus fultolo, 10 biliona tala Amerika lona tamau ainga. Ona ona sia I le kampani ngau stava le eltise o le Tesla, ma le kampani o le SpaceX, pe ama le 1% na si itia I tau sia le Twitter ina ua whailoa, lea reporti. Tala I taalonga. E te leni aina malo I le awa le Melbourne Storm, I le taalonga ma le Warriors, I le aso le Ansek, e fitu se fulu I le se fulu. Na folinga mai a whainga tale taalonga ina ua tale afa, o se fulu ono le Storm I le se fulu o le Warriors peitai, o le afalo na lua o le taalonga, na maua I le Storm ni sikua whaapopo se fulu, lea na matua whaina I lava le tauma whainga le Warriors, e le popolenga I manuanga, o nisi o tama e to olua le Warriors mai lea taalonga o na e fōlinga o ngaonga. O le whaatolu leo na silia ma le 5-0 ni aie manu malo I le Storm I le awa le Warriors I taalonga e whaia I le aso le Ansek. Tala fōwia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Lama ile papa itu futa foi le afia
fio ana o ina na fetawi ai ta masina le ala tawa wale to e fo ina ua sulu ya ipameleia usulo a utaku mai fale alu o iasina mawale tama ita isa tausa iliseimoa ai fa ato a mawa ina ua fa a popo ingo ai fa mawalo ale ingo ato a osina tapu itea le maungai o mafalu mafuli maya peta numiai le ulua imasina maua ina ua mele ai le matangi manatua ilo uloto le nuku osikuva masiona vai le ufa asamo na foai mai Ole talo sana asina ya tangalo alani na tema na omia ina ia faangi mai se matani ole matani muamu ole to ela una melele tamba itami a Italia ole la to uluai ulufai ai ole masi wamana onesi na e aluma ave la natama ifale alupo ile ainga olo natama o inana mawai e alaua le fanua male ala ifanga tapa ua mapele osina usulo atu ifiti iasina tapu itea tamaya na twa sosola mai fiti iva tukua sa ilima yele fafine ua ele ausanga aena otulanga bailonga ile matafanga ole mavaenga ile tula fasa lo otaua ole mavaenga lava asina ya toiba o ile afiafi o te tuma ole talisuanga o sole fetuao sauniloa io faiba le maungai o mafalu bafuli maya beta numiai le ulua imasina maua ina ua mele ai le matani manatua ilo uloto le nuku osikuva pasiona vai le ufa asamo na foai mai o pupu osio unupu afio tapa amale matua Samoele o inamu imalailo na talaanga ila ua ingoa male mama ile ala taua
whaafonga le tātou tunu, I tātou telefon, tue maula wanoi whaafonga ia I lea o nei tātou sifunu mo le lua. Ia, mo lea tunu whaamalo mo le whaafutai le tunu. Malo lava le mafuta mai sole. Malo foi le whaafonga mai. Ia, mai sifoi. Ia, oi olo whengai mga leo matiuti alo ki mai pēlau ri teo whanonglongo. Ia, po le ale awala nei te maui tātou whaasana launga. Whaafutai tu foi ia te ila tau, ma oe wa umana e subscribe I lunga le tātou app. Ai lunga le tātou YouTube. Ia e le YouTube channel le tātou li tio nei o le Samoa Capital Radio. Ia le vaenga le ta o le subscribe. Nanu tawa o mi wha mau mumule na. Ia o na tātou a velo e ma war tātou li tio. Ia so stay mi au le tātou tautua. E ma whaina wha ilo ato na wola. E nei vaenga tā ua ia o te fia wha ilo ato mo le tātou tunu. O le satale no atu le fio ngā whamsanga I le aso wharaile. I le teo ngā tupe fo I le ale ANC te le ta ua le bonus bond. Ia o loo sa ili e le ANC te isi tangata e le e fia mai lato tupe. A whawalavi o fio sa ili. A whapela fisiri pe lo a inga. Ia po oi o lo a inga sa whaisanga bonus bond I tausanga mo vai. Whafso ta ili o le ANC Ia po ile ngoa le ruai. Ua fia tufa mai tupe a wale lopo oi a tufa iai. Le lopo e whafonga mai olo I sau fia sifuru afe tāla I o. A ua ngalo ia oi sa whai sau teo ngā tupe ia soia. Ia ua le porkala melea sa whai a fo ile le ise interest o lau tupe te uai. Ia e te alu le se I masina umai miliona tāla. Ia le ua mata na ufa umala le porkala me. Ufia tufa mai tupe a tangata. Ia, whawhonga mai, siri lo wainga po oi foi. Pe se isau tupe sa tu I le bonus bond I tausanga mo vai. O le si wainga iai le tufanga le malo ni usila. E fesoa soani I la tou ia I whaisau whanga le kiwi seiva. A wapela I whaisau kiwi seiva. O le masino yu lai tele na tau I mai e le malo oe. E maua lau lima se lau mo na tuputa la e anu sa o lau kiwi seiva. Au le fasili la, e whawhewheo na e anga waa I le tufanga le malo. Ia yu lai o tausanga uma. Tu se lima se lauru a tasta la fast food tolu sene. O le awala e te anga waa. E pe a whai e afe ma le fast food lua ta la. Valu ono sene, lau tupe tuu lau kiwi seiva le tausanga. A whai e le a toa le afe ma le fast food lua ta la valu ono sene. E le manuia la o le tufanga le malo. Na ua e si le fia whangai no kiwi seiva mwhaina tuu iai le 3%, 5%, 5%, pule ale maulunga pasene na e te whinangalo iai. Ia pe 20%, pe 10%, so le tolu, wha, ono, valu, ma le 10% o lau pei. Whaina tuu lau kiwi seiva. Tangora e si aki, alu lau ngalu, anga whai, si aki ana lau kiwi seiva pe fia lau tupele e alu o lau kiwi seiva le tausanga. A si aki ane la pe afe tā la, afe sfuru tā la, afe lua sfuru tā la. E leo au sia la oel tapula a e tauna maua e lau kiwi seiva. E au te ilo afa pe leo alu umanga luenga lua sfuru lua tā la li tū la, lua sfuru tasi e au te ilo ana e fitau. E le le si aki. Le lopo o lewa na e whaisa o whanga le kiwi seiva. A leo maua oel tupe lea mai le malo e foa if mo oe. Ma fu mai o le au sia oe le afe fasfuru lua tā la. Ma le valu ono sene, o nei vaanga na e wha manatu atu. A whailai le au sia oi. A wha pea pe toi luas futa la, pe toi fast futa la, au sia le tupe lea. Tangola e mai sau tupe tuu iei tutono lau kiwi seiva, I le taimine nei. Ina ia mawhaia ia oi, o na maua le whamnianga lea, o le lima se lau mona tuputa la I le tausanga. A ave lau tupe te unu whale tupe. E le tai maua sau lima se lau sau interest. A alu kiwi seiva. E maua lau lima se lau mona tupu I tausanga uma. Ia, e ei mafu anga whaina tala kiwi seiva. Te lo lau si le fia le toa tele, ia mai se lava le mafu anga lea, pe a wha pe wha tausau whale mua. Mo le taimi mua. Ia pe ua maua se ngase, e le mawhai toe whai ngā luenga. Pe o le atu ua fo I Samoa, e New Zealand mo Samoa e te nofo ai. Ia pe ua maua le meo le ngau mativa, ua tele ia le na whaina o le whasoa le ainga. Ia mwhaina e taro sanga I le vangana. O lau atu pe. O le ua awhare valu. Le ua awhare iwa.
afa le iva i New Zealand nei ia lau afa le sefulu i Samoa ia mo le tulu faafetai ma le faamalo i le faamoemoe o le tae o le sefulu i le polokalame le soifua malōlōina le la faasoa toisa velina kasiano ia mana malo i le tae o nei tā le sefulu tasi toe fasalau le polokalame le lalolagi o aso nei faatutei le fioga lauana ma le soga mari ia o le sefulu ma le lua tatou telefou faafiafiaga o le auauli tatou polokalame tau tu lava le lua i le auauli le so faamalo tu lava le mafuta mai so manei o le tau i nei le oka tau o tu lava i le astona faatati au fuafuaga o au fuafuaga o le leva iaso talusia ia uni toe suia mai uiga o le tau au nisi taimi e la te ua soafuaseʻi mai le timu ia pe timu te iua la ia e malo lava ia la tatou pese mai le au pese a le matangi mai se sai e tamatu ai aso ia mai faafoga Alo, lo mata i le samilanu moana Matango fiele vaina i whanua lanu laua O atu maunga sulugia i le lama whanawhana O le samili uangi malu fisanga Fia ma te pese Samoana ua pere Papatinga se e mafolau awane i paamano ina ia e bala tuaina Samoana o le venina le vasa pasifika ele asi tau maaini i se isi mai tau sana e alolo famauina fia o la lea ua penina o le atu Polenesia ona o lana nganu tau safia fia ma pe pese Samoana ua pe pafatinga lu o le au pa se ma folau awane i ka angalo ina aia e mana tuai Samoana o le penina le vasa pasifika o se mea e te iai le nei vasa moa e nei ngalo le palu sami e te maua i Samoa ai te ui le whaau si tari sina le moa le vai lolo e mamoli ai le mea atoa Fia ma pe pese Samoana ua pe Papatinga lua le au Paa se e mafolau Awane i paamalo ina aia e mana tuaina O Samoana o le venina le vasa pasifika Alofa lava, Rodney Soyalo here. Keep listening to Samoa Capital Radio and stay healthy, Samoa. si le funa o le panona ai si
Susana Sarona Ele mafaina ngalo e o anga Ola o toi whakatofa o lea seo si o wa Ka te musu nei moa moa lulu E pei foi o si ala upu E matangi e se i fisanga Ai se lele ai o si o wa Whaingata o na ta wha mawai Ma motu si a le mafutanga Na utu i le au mai O le vai ta whe malu o le naia Ma o te tau mana tunatu I le suiti o na yo foliga Pe o le sau mai heremoni E pua ina mai ai lo toi kosi O ara si le funa o le panona Ai sili ai o Susana Sarona Ele mafaina ngalo oi o wanganga O lau toi whatofa o le aseo si o umaa O te musu nei moa moa lulu E foi o si alanga upu E matangi e se i fisanga Ai se lele ai o si o umaa E whaingata o na ta wha mawai Ma motu si a le mafutanga Ma nei whawhiwhianga tuai nei me lo whepesea le matangi mai se sae. Le utoi lua sifunu lua me lute o na tā leo le se funu. Tā le sifunu e le tātou proklame le soifua maloloina pe o le whailo atu. E ia o tele o tala wha no no le whama. E iei fo ia pisi nisi fau ua maua talu le whama. E ile li tala vau lua sifunu tasi au a tausanga. Lufu tasi tausanga o le li ile mai sini Australia. Na malanga la i o Amerika e tau mawhai i ati a e lana ta alonga leo le soka. Ia e watu le li o la vea i la vea i Amerika, o le li Australia. La tu i Amerika la vea ai. O le va ainga la na ia mai tauina i Amerika. Sau no fata i ta i Australia. Ia o le mena tupu, e la tu va ai tangata Amerika, e tangata e o fa tau mai o loa i fale o loa, no mai le ato e fa tau. Maua ile o lato profiti. Ia, e i latu la fono isi whanoro Amerika. E sana e wha ataua se pea se e vai, siri atu male lua pe tolu pe wha, e tasial pe se e vai. Po se telefoni, e tasial e telefoni te whatauina sa le lua, sa le tolu. Ia, o le mela e whai e tangata i e whai e pisi nisi whapea. E i tangata fo i e no fo i lungo le awala. E ola uri i e tongi i tupe, no maile lato wofa atasi le kiu, mana tua. A tau nu usi telefoni fau nei pēra pori lua. A wha peo nei le iwa le tae au e ta tala ni whalo loa. Na no nofo mai tangata na nafi. O le ono i le fiafi e mo moe ai lumo le whalo loa lea. Se i le tala le whalo loa nei o na ole i tutonu. E wha pēra nā winga o tangata o tau whao o loa fau ia. O se e vai. O mo me ia. E mai se ia o loa ia tau teknolosi i telefoni me wha pēra. Na mai tau wina i lea ia winga o tangata Amerika i le whainga o tuinga pisinisi lea. Saulo i Australia, saulo fata i tai ai loa. Sau whai le whainga le whai Amerika. O le mela ua maua le li lea. Saulo whailanga, o le lunga la social media, e li ta ua mai le lopo le Facebook. Saulo whailanga ko lupu le na e se ilonga e te listala. E tu tongi lau tupe, ia po le fi, fatoa ma whaina i ai tono ko lupu lea.
e ta i se fulu ta lala i le masina. Ia, o vai tuleri, o kari tangata o mai le stala i tono o lana kurupu le social media lea. Ia, o maua i mana tupe. O le au wala lea, le nana unau tangata i le stala i le kurupu le tangata lea. Ona o ia e tele na maua ina ia le taimi. So se oloa faua tau nu e mai se a oloa i fifi tupulanga. E pe o ia le tangata e mua maua le aso ma le taimi e tau nu e le oloa faua le whanoloa. O le whata inga wha peo le iPhone sfururua sta le whata tai. E mua whaasana lau ele li ile la na kulupu. O le aso ma le taimi lea, o le awha atau ele oloa le iPhone sfururua. Ele no liming i porirua. E mua la ino e tangata ia. O na ono leo tangata ia sa hauni whaatau. Aile inoa uma e tangata uma. Ia, o le mela utupu. Wa tupu tele ala, tupu tele a ia tangata ele stala ele kulupu o tangata lea. O te minei la. O le tamau a ingo la titi le uma o le taimi nei. E valus furfitu wa feta la lan tupe maua le masina e tasi. Ai pa wale ona me fai. E alu i fale o loa i fale se e vai o ofu. O fale fa tau i o telefoni. E alu fa tau mai na maile to fa tau watu, fa tau mai, fa tau watu. E fa tau lunga o lana e lana website po lana o penga fa so fa tau to i o loa ia. E se mai lana kulupu lea. O le si la nga yo inga la titi lea. Wa ia na tama fa mo ina i to tonu o fale o loa e se ia Australia. E na te e lau tautu e ta ua mai le li ilea fa pe ia va yo tu se e vai le fia ia tu pulang talvo. O le taimi ma le aso lea e fa tau e il ma te fale o loa. No folo le li ilea fa i loa lan grupu. Mo fia se laula tangata le ule stala il bisinisi la titi lea. E se lan grupu le fia se lau tangata ule stala. E se lan website le fa tau e o loa i e alu fa tau mai to e fa tau watu. E alu foi la le ile fainga yo inga lea. E alu o tangata uma le ile street lea. E alu avi tu pe mai tato o kiu. Yo nalo le fa tau mai afa pe to se fulu. Ya se fulu telefoni fo ya la maua mai faloloa. Wa ele ma fai ia na fa tau telefoni se fulu. E fa sa. Na le tasi le telefoni fa ina fa tau. Ya wala fa tu la tala. Ona ua la vea le ile o le finga soka. Le isi ngā luenga maua. Sau ma le fa mai. Ona ngā luenga na le ua fai le ua olai. La lau amata na whaatau na fale i to tonu Australia. Fale voi ta i miliona mona tupu le tau. Wa amata o na tuu ia ina hana tupe alue na ia atia elo na ia o langa. Ai lua se furu tasi tau sanga o leni. E le o fia la i le tele o tangata Australia. E i le website ta o le via koko. Te po ka nata po se tunu. Le nata pele i mamau atu nei. Ona o le fai mepi o pi o la whaapea. E o whaatau whatata inga lao tickets o apela o skola seti e whai i Westpac Tato Stadium. E o whaatau maintu e whaatau o tule le tautau ngata o inala. Le na lefi o lea lai lefi e fi ele tele o tangata Australia e whai mai. E le tatau na whai e lai titi le pisinisi lea. Ai i le tula fono. E isi nu Australia e le isi tula fono whapea. E isi nu ulai ai. O lea la whamele tala lai titi lufu tasta usanga lea. Ana fa apea e sori tu la fono na pisinisi. O le mana tu, wa whawlavi. O la alu e nungo le leina. E to ono ana tangata whengaluenga, la whengaluenga full time ia ia. Ia, mai alu fu ito tongi tupe ia le tama ia maua mai whamitalanga. Ava peo le havi nomen, ia alu tongi tupe na tama le havi nomen. Le liki mai whamitalanga itua. Ili teimi e maua i oloa ma le aso e maua ai. Mari e fo ia. Songa so ngā tele le mafau fau o le wala i titi lea. O lana tala la, whai mai. Wha maumaunga, e valus furfitu a whena tupe maua le masina. A uma o mata tongi tangata umane e to toi mai lana ono a whena masina. Ia utini lope sao. Luas futasi tau sanga. Ea, o le tele i o pisinisi na maua i le taimi o le wha mai. Ona o le songa so ngā o tangata na lato whai. Mata no tu lisi aso i lisi pisinisi o le to tongi e tupe a su e mai le ngoa e whaingoa le pepe le ainga. Se furu afe le tau le ngoa o le pepe o e vai e le tupe. Ma tau tia te le. So ngā te le tangata. Ia, vai po le asa u pisinisi e mawhaiona maua i tono le wha mai. Te le i o pisinisi ua maua i e tangata. Ia e a whapea e le aonga. Ia ua le whaongaina. Ua le... Ia nai le i atu langa rai ai. To pena mai tato por kalame le soi fua malolo ina le tai ao. Toi fa wau fa fianga mai tama tuai ia le matanga mai sai.
Wamayana mua na yota tu matua Ia sole pongi sa me umana whaingata Talo whanau tau mawhaile nei wa tato vai ai Talo lo fina ngalo le nei wa elo to i lalo Oli tai au le tala le lei wala yona tato pele Samoa malama lama mai alo le pasamata Le nei wa mawhai ai ona tato au le mai Le nei sa olo to ngā pe ona tato i ai Sine ro tulanga Samoa la ala Tau fila wanga nuku le ngaro atu O tufa papa umalo wifo i tupua Talo fama ave si Samoa whawai i le tua Oi te au le tala le le wala yona te topene Samoa malama lama mai alo le pasangata Le nei wa mawhai ai ona tato au le mai Le nei sa olo to ma pe ona tato i ai Whainga le manu ia o si o tatou mano Talo whainai tua, tawa sa mai ana mua Na tau te leiva ai, le suinga wa tatou iai Le tele o mea fōwhi so so ani ai tatou Ori tai au le tala le leiwa, lai ona tatou pele Samoa malama lama, mai alo lo whatangata Le nei wa mawhai ai, ona tatou au le mai Le nei sa olo tō, ngā pe ona tatou iai O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Moi. Lo i le tautua o le langolango New Zealand on air tautua a le si ufonga o le laumua i Wellington. I le tele o taimi o te whaitau ai news ma o mawhau lo loto itala. O maua i se vaenga whapea. O te lope te maitau a mana i wholo whasoa tu le vaenga le lope na te si le fia fo. Te lo whatever le si le fia. O le tele o taita i ma le lato whainga o lato awala e taita i atu no un melon polo kiki. Whatu na lau tala o na Vladimir Putin le taita i leo Lucia. Sa ova ai fo winga whapea tangata leo Donald Trump. O te le whapea lau te whamsino ina o lato winga na o maita wina. O mata whapea o winga na ai o tangata polo kiki. Tusa o le mela na te whaia. Na te tua i aile stangata o lai whai eri stangata whata inga na rea. Wa mai nere tua inga Vladimir Putin le taita i o Lucia. Wa ia tua i ai malo isi sifo. Le ipere ta nia manu umale malo isi sifo. Ino lato utau ma whai e wha leanga Lucia. Ma whasi oti antu stala. E tau moma. A vai fo i melenga whai Donald Trump. E tau e le te wawhai nas whina ngalo se si e langolongo ina Donald Trump. Au te le o wha peo te wha leanga. Te vai so stay me te whati a Donald Trump. Mena wham tua i li stangata a. Wa pea, ma fau whaunga lau polo kiki. O le mea lana te whai e le whiwhi i tangata. E no wham tua i li stangata mai o la whai e le li ila o le mea la. Ale no, o le mea umala lana te whai a. Ia maa nei whai tau te ilo e winga lau whai polo kiki. So se mea lana te whai e le whiwhi i tangata lau tele. E no wham tua i li stangata. A ele tali ila whati inga la. Ele tali li tua inga lau whai mai whapene ai o tele o whai a. Ele oa una whai a. Ele tali whapena ta mai a. Ai tali whapea. O lai whai ai. Mea tonu, al mea tonu alena te whai a. No whumtua i elis tangata. O gato o popoto tangata nei por kiki e whai a tau tali son. E o ngā whai tātou i loi winga o nisi o i lātou whapea. A whapea o lana te whai a me le le. Ai no whumtua i elis tangata. Ia whapena o ma winga o ista ita i o isi mahalo lalangi. Ia tau runga tātou por kalame le atau tai au whaftai tele. La vavai nei whavivianga. Ia ona so o ilo le mal tātou por kalame le soifua malolo. Ina, ia. Aua le whavisia le yaso. Mau perfile mūl tātou tunu. Ia meisialo i pēr tātou le taimio malolo ngal whanau.
Ai se imo e moe ane loa, la ia masetine Samoa. Penga wia I mai o I tūtino uma e wawai. Sila noa o le au mai moa, fesili tama po ai le igoa. Le pese I se sewa e ngane I le atoa. Se o fulaula au a ihila, I se una te teu teu ina. Se tau pou tapa o na vai malima. Se ai uli o se ulama se sei, ta fiti solo pe I tau felei. Ia pia ngai a wha Samoa wala widoa. Patima pole au mai moa, me mo ole pese tu sa pele ino, le au ngatonu lea, o fia nga wha Samoa. E pule lava o e ini au ta, e parato sina ai o tangata. Ai a mana tua, olo o iai e matutua. Tula iloa se toe a ina, tanava ai ua sautua lima. Ai sa inui se whamafua se ainga. E whanau a tau whetuliane, tau mawhai e tau ave I le whare. E tupe aia o anga lava o le fia fia. Le taini la o le tau aluma, ua tau awina sisiwa uma. Ai malo, e wala au mai lunga. Tala o se lo matua, whapa o masasa mai solo tua. Wale o lele o tawhia whale a lilifua. Tupulanga e ia e mana tua, lau fia ngai a le sualua. Isiwa mai whako, toa angani si e apo. Sili na malo pa amasani, fia ngau amasani ai. Te ono me ai, te ai se fai ti o mai.
matua le lofa aua fo'i e te nana alua i le tofi ma fa'a mahoni o lau tale ni le na ia fa'a pale pale na mea alofa atu i lea malea le ia vea oe mama auli e siliona ele elea mana tua fo'i o te toesau pe ole ngā hoi ma avero ma whawhau ma apei ole matangi e angi malosi to ulu mai na au o la utu la fono ia fa'a mamalo noto fai le mea wa e iloa e tau ai a Samoa mana tua fo'i o te toesau pei ole ngā oi a avero ma whawhau ma peri ole matangi e angi malosi o ulu mai na au o la utu la fono ia fa'a mamalo noto fai le mea wa e iloa e tau ai a Samoa fai le mea wa e iloa e tau ai a Samoa
Taiao. Ia malo lava le soifua le malo lau whaafonga. E me se foi la tau lo fifia lava e mafuta mai le tautua al tato le teo le siufonga lau mua. Taimi foi neo tato po kalami whaanga solo le siufonga. Ngā lue whaatasi e ma tato po le ngā whaafale mai. E nei tumalo Wellingtone, Porirua, Kapiti, Malha Valley. Taiao nei ia le o mafuta mai ia nisi foi o tato malo whaalonia. Ia le sunga ia Elizabeth Solomona. Ia o le fo isai masetasio suia la lato o nanga ia tonu pe se teni faatasi mai ia le a mata ma le sunga ia Elizabeth ia tala noile ele ne fo vai ngal tau po kalame le o lo tonu fo i o le o nanga le Pacific Health Unit to tonu puleng fa mai Porirua Wellingtone ia Makapiti talo fa malo soifua Liz talo fa ta manuia malo la soifua Sabelina. Ia, talo fa o tatou wheloa I lava I lunga o penga ta whailangi e mana I fo isia suinga o tatou puipuinga lava ia mo le wha mai o COVID o lo pisil ni fo I vai tau. E tono lo manuia sa mau fo isa whainga malo longa manuia I le wha ungal vai aso le whianga I fo ima. Ne aso wha maluina. Ioi. Ia, ele lei pe ona wha malumole wha iloa ia lau sunga Elizabeth sa e tala no mo fo ilunga tato li tio telo ni so taimi ua mawai. Ia mawhailo fo ilau mtafa yoi. Ia ai po ai fo inise to tono la o tau team lea ia tau te ngalue whaatasi. Ia amal mole Liz. Ia. Whaftai mole nei avanoa Savalina. Mo te whaamaru atu wale mwhaina au wai mai Teresa Petali. O lai fo pisi o e ngā luenga I Kenepuru. O te whaatala whaatu I le Samoan Capital Radio. A me se lava le pa ia man mamalu e o whaafonga mai le netai a matango fie. La a matalala tala. O le mata ofisa ta o le Pacific Health Unit. E lalo I le Directorate Pacifica. O le taitai e le afionga ia Dr. Tangaloa Avatai a Ulu. Le lopo wo lata ile los fulu tau sanga talu na whaatu le nei unit. O le mea na whaatu ale unit whape e o mai e le lo le mainstream ngā lue whaatasi ma tato tangata. O le lawu whaia e loa le vaenga lea. O le whala mai. Ia ngā lue whaatasi ma fo mai ma tene tau si mai ma isi vaenga o le profession, i le medical profession. Sei whamatala atu la le mato ofisa. A momo pe ena whai mai Savalina o lo ingo Elizabeth Fialongo Solomona. E to o wha mato I le mato ofisa. O ao e ta o le navigator lo na wingala o le rolo ao te alu asi I lunga le ward. Na o tangata Pasifika ma te o e asi. E ma le mato nurse o le ta o le specialty clinical nurse o le sunga ia Agnes McKay o le fiti. Ia le mato social worker o Teresa Peteli o le to elau Samoa e le lo fa to elau. Yeah. E ma le mato administrator o Selina Isala o le Samoa. E le foi le to tele o Samoa le ofisa wa o to tele o tangata mai whalmai o tangata Samoa. O tele o mato ngā luenga mateo e whamatala upu. I le vā o tangata mai ma fō mai wa e tele a upu pālangi e le tato upu. E mato ole tamo whai e whamatala. A mato le avanoa. E mawhai ana vili I le New Zealand interpreters. Po le language line. Ia ua in our experience, e le leia le whafsangai. Ma le mai, ma fō mai, ma medical teams. E tele a teime o nai tatangata esel whaaloalo. A whai a te elfo mai na le I oe ama lulu le ulu. E le o malama le lei. I tala le whai mai fō mai. O le mela le mateo ai. E asi tangata Pasifika I lungo le ward.
Pea o mea, poelele, e tatawana na, ele mawhaina mato, whaia se mea, a ele malilia i le patient. Ina me poelele ta o consent. A whai atu a poelele pe APR. APR tatawe, ai tangate, longo tangate piso soania, oe malau a inga, a whai mea le ai, wale ai. Ale tele au taimi, e whai mea i oe mana o mea le piso soani. O il whale mai, e ia social workers I wards uma, out Teresa. Teresa na o Pasifika pe al mata ofisa uma. Na o tangata Pasifika e alu e Teresa. And it's very complex. E whai asina whainga tā, le ngā luenga Teresa. O telo me lai whai mei a inga e lei whale. Laino no fuai. Bo le afford, you know, le pili o le fō mai, po ole o e mai lato vai I le whale tala vai. Ma le si fo mea le mau ai, o le olanga ne tau ana whai ngā ruenga tangata, po me o tamaiti, ma grandchildren e whai ngā ruenga, ana o tangata matua le nofo tō tasi I le whale. E foi taimi o whai mai a inga o whainga tā lawa ia lātou, na tausi lato tangata matua. Na ma e te lan mao e ma Teresa e tala no whale ma le mai, ma le a inga. Po ele le tala no ni options. E ma whaina e le whaia mātou se tonu pāwala mea o le awe e le information. Na tala no la I o lātou po le ale mea le lei e whai mo lato tangata matua po tangata mai. Ma te loa lava e tau lo le residential o le rest home e fiti ale Samoa e le mana o iai. A le reality, the reality is o le me pui e le tangata mai po tangata matua. Ma le ainga, wa e te le lava le stress. Yeah. Again, o le awa I le information a tala nola I o lato, po le ale mea e te tauna whai mo lato a inga. O referrals, mele ta o referrals, e al mato I meli, fo ele a whape mana o mia le mato soswani, e lunga le ward, e ala mato system, e ma whaino e fo mai, ma tene fo mai, ma le si mai le medical profession, e whaatumu le referral, e sau sao ai I le mato inbox, le mato talanola ia talanoa le referral, ma po lale me e te tauna whai. Na mato ola e asi le mai ma talanoa I fo mai. Ia, ma le me fo elele o le whamatala upua. O elele ia tau mawhai ia maala malama lei, le tangata mai ia I tonga fiti, ia tau mawhai e fo mai. Ia ma te ala lofa fo e nai fo mai, o isi taimi a mai referrals, e whai mai o lea ma lea, e ma te o atua, e ese a malmele whai mai ele mai. Ia I lunga lava le malama po le whamatala le lei, pe ele iai tamaiti le taimi na e whamatala le lei I fo mai, ma lato tangata matua. O lesi fo e vaenga e tele ana o e vae mai, tangata e tau le allied health, o le allied health e iei social worker, le tangata le occupational therapist, ma le physio. So, o leo te loa, e le intato upu e whamatala, e le occupational therapist ma le physio, but pa mea o le occupational therapist, o tangata na e lato e tala noe le mai, ma va ai po o atu ai ngā equipment, o ilele po se la au walking stick, po o se wheelchair, ai e foi criteria o mea whapena, ia la au tila le occupational therapist e lato pe e assessi le tangata lea, po atu ai ngā resources e mana o mia. I le taimile to e foi le fale, e pui ai le tangata I le fale. O le physio, ia a ta lo le physio le tangata, po le e whai wha amalo si tino. E o tangata lata po e assessi le tangata mai, ma wha matala le whaingo
o whaamalositino. Amato tala no ne ma physio, me se lava physio. Wano tato tangata o le visual people. E te tauana i se ata e whaali. E so o le mena ma tu se ameni ata e whaasingo e poile. E ma whaila a whailoi e exercise. Whamatala foi i le ainga i tamaiti. E te tauana i loa e le ainga in the household. Po ato ainga resources la iei ma po ato ainga whaamalostino e tauna whai. Mo tangata mai. Wa, o leina whamatalanga Sabalina. Ma lo lava lau sungali sio e mana ia le manino o le tulanga o lo e talano iai. O le whale mai lea o lea e te talano e whale mai tele lea i Wellington e ia lea e te saunua iai le tulanga le to o nanga. I o na lava. Ia. Malo. E whaamatala e fia ni tangata Pasifika ia e wa ai e lalo la o tau au nanga i tau sanga taitasi. Wa leo atu pe i tau sanga i aso uma ia pe whaamatai. Ole fesili tau whaingo fie, ole tali tau whaingo fie lo fesili. E maua le lisi, e I meni mai le lisi a mātou i aso uma, e tau mele numera mai ngoa o tangata Pasifika le whalma, e tau lo Pasifika o Samoa fiti lalotonga e no Pasifika. E maua ole average la, a sa pe o le lisi nel tae au, e maua le peuma o whasulua I le nei aso, tangata o lo il whalmai. So o le average la I aso uma, o le tolosu lima I lunga, anga I lunga le po le whasulima, whasulongo, tangata I tono o le whalmai. O tangata lana, o isi, pe tasi pe lua, so na nofuai, o isi pe vai aso, it depends I le mai o tangata nga. So ole tali ele o ia unu mera o tangata le tausanga atua. Le whaingo fia te tau atu o le lisi e sau, tolosu lima I le whasulu tangata I le aso. Ia o isi e umina nofo isi le ai, na le tasi pe lua aso. E ese ai foi le numera o tangata foi o mai whailato appointments ai le no nofo I tono le whalma e taulau outpatients. So e foi le taimi e maua mai e mata referrals I te le au le whamatala upu. E ila lawe o mena na I tangata o le mea whai ngā luenga o matamaiti e le sesi au mai lātou I appointments. Also along the meleta o le DNA did not attend. Yeah. Te le ane o mai ia department na ia mātou pe mwhaina mātou follow up. Ia o taimila na services I whafo o le whanmai e ta o Pacific providers. O le vaengala na a whape mana a mea soani e alu se asi la inga po le alme wale o mai I lato appointment o se mea whape na la fola I al mato referral le waka atawhanga. It's a Pacific Nursing Service e base I Polua. Na e Dr. Margaret Southwick. Le Pacific Navigation Service e Barbara Vadi I lalo le PHO o le tuora. Ia ma I le hat o le service ananai, le Pacific Health Service, Hutt Valley. O la tola nga lue. So those three services I le community lua I porua e tasi I lawa hat. And usually I ole outpatient. Ole really le maua, I meli, le talimai. Na avela ia lo refer o pemwhaina alu sesi e asi le ainga I le whale. Le po a mai la tau ma pola me vole au mai ai, vole o mai ai I lato appointments. Okay.
Malo faftailis. Lona winga la le mata watu e tā pā la vai fō mai. La o tau langolango le waenga o tanga se ngase ia. I taimi o le ia i tonu le falmai. Whapena fo i mai nā tau le tau sia tui tua. Yeah. E sao le le whapea, o tangata Pasifika o mātou o le Pasifika Service, e le whapea Mautio na mātou take over la ia, e Mautio e ngā lurue whātasi side by side i le medical team. Po ele le pesosoani e tātou tangata. Ma o le fo wamanino o le eila o tau sosoani me le lango i wha wawa i mole tangata ngase. Pe malona ainga pe o ina te e tua ma le falma. So le mela le ai te e tua, le sile me no fia talano atu wai, o tō tele nai tātou tangata e le masani le mele, le pepa le au mai tangata pe ai te e tua ta o le discharge summary. O le pepa la na e maua uma e tangata ele i o ese ma le whalmai. O le discharge summary, na e sau ele information, le aso na e admita i le whalmai, le aso e te ai tua, le mafua anga o lo sau i le whalmai, po au whala au na inu, ma isi whamatalanga fō mai, ma whautuanga me le fō mai, fo ele and they always say, whaatali ai te aloi tua, tasil vai aso, alo va ai lau fō mai. Yeah, a eva ai pepa na savalina, oka, it's very wordy. E whainga tāna vai nai tato tangata. Yeah, e tau ma whaila wa, whalele whamanatu i tīntarunga, a whailato whono e tau o le MDT, e fō mai, e le nurse, e le OT, le social worker, tangata umalen ngā lue whaatasi lunga o e longo me mātou. Na mātou ole whamatala le discharge summary. E o e whala au. Le tele whala au, o tele o taimi whai meina ta tangata. E le lopo le ale au ngā o la whala au. Nā whai mai a inu e le loa. And o le mate loa, lau whamatala ia e fō mai le ia e whala au. Alange le malama na ta tangata hoi lele. So we always ask the doctors, face a yellow card, le tusi ai le whala au, whaafia na inu I le aso, o le ale au ngā le whala au. Ma le taimi e tu alu e vailfoma e tu mai nisi whala au. Ia wao na isi ta tangata whamei wole la vai inu whala au. Yeah. And a lot of that is e le malam po le ale au ngā. I think o lesi vaenga o tangata mamai o nai ta tangata ia e mai suka. E mawal me fole whewe o fiule me whaile tui, o fiule me mai e fia ai, but we know whaile le tangata mai suka. E ia me ai e le tatauna na so ona ai. Whaingata, e ia la le team, I il whala mai le diabetes team, o le mea tasi, e o atu tala noa nai mai e le malam lama, wa e foi medical terms e tau ana, na whamatala upu ai. So e tele ana au le, e tele o taime o au e alu iai, au le avanoa e alu e Teresa, o le tala noa ma whamatala upu I le diabetes team ana e tangata mai. O le mele o matova ai o isi tangata e ta o le mele fo ele le whaparangi in denial, o le whaalongo o whamei o fiu, o na isi ta tangata mo le mele o amputate le limb, o tipi le vai, o le anga whaia le suka, o toe salamo ale o taimi o le au ngale, lona vai. So one of the things is ele tato ile community ele Pasifika diabetes community nurse e base nai Kenepuru. So amato one
I lunga o te Cecilia nei nurses diabetes ia e face referral I o ia I le sunga ia ula fatia lofa e vai si mai lea e le leia le whamatala e tātou angangana ma whamatala e mea ai nutrition me whapena so that and also for ele whapena o le mai e whamatala e tatau whana loa le household ia tamaiti e ele si mea na uwhaia mo le a inga e winga na e whala au e whaia sina whainga tā o mai e si loma tua e ana whaila e siona tama e sau na mato whono la ma fō mai e o fiu le loma tua I le inu vai, inu whala au so no sila fō mai whaila le yellow card and of atuai but also o foi me ile ofisa o whamatala le mato vaenga foi lele ele mana tu e lo matua nei mau whala au ma vai e inu ia e whainga luenga siana whanau o sa lo matala no ma le mato nurse ia Agnes o whai pe ma whaina tango e whaise basic graph foi lele e whai e se ata o le whala au lo matua ma whamatala mai le winga o whala au pe o mena no whaatue a lela o tano whaliliu il tato ngangana so there's the English and the Samoan ma o te le lope lo e tamaiti wha Samoa ai le leia na whaila whapena ai print lai le A3 o whaatila le tama lo matua o le pepa lea e whaapipi I runga o le wola, le poto, le tina, because it's also about dignity. So that te le whaapelo matua ngā tautala le whaise mea. A lesi la pepa e whaapipi le lato lounge po le umukuka I lo uma lato ainga. E mese lava le maenga le nofo tonu le whale nofa atasi ma lo matua. Whala aulei no lo matua. E fa malesi pepe fa matala to ainga mea ai e mawhaina ai lo matua. So mena fa pena that's a project from us that works really well. Because it's about the two most difficult things ya tato o le health literacy ma le comprehension le malama le o le health literacy o le lava o le ngangana fa peritania e malama I mea whai mai ele ia fō mai. So tasi fo ina awala le o matawa ai it works really well. E wa o te mawhawha au I le dignity o le tangata. It's tawana na keep in hand the dignity o tangata mai. Okay, what's this, Selena? Never mind. Fai peta au sa le admin le sau fai mele o te lelo fai. Ia, malo, e se le te leo le wai pe o le si vaenga na o le na fia tala noai po oani lu I tau fo ia te tele o fia ngai ma o tau a le lai mātau atu o nisi o lu I tau le fo iwo tau ngā lulu e tali e fai isa ngā lue ngai e fofo ai si lu I tau po challenge si o le fia ngai ma o tau le au nang le o le mele fa malo fa ftai to tele lan o la se langona o tatu tangata I tono fal mai le au I le tau au nang fia pe ato o atu e so so ni malango lango I vaenga I mo mi ai o tau. Yeah, faftai Sabrina. E a taimi Mateo ele ward. Ele mana o se mea, ele mana o se sani. Pawala mea, o la fia, e ai mei walu atu le tangata Pasifika, ai mei se lava le tatu tangata au Samoa. Pawala mea fia, la walu atu tangata Pasifika e asinga ia. Matala noa, hoi lele. E anu atala nonga e tauma o te whaia ie o le role o au I le Pasifika. Ia e foi taimi whamai o le o le ale le mātou le mana meswa sani. Ia about 2 days later o toi fo ie e toi Cecilia ie il taimi na
la wo ma fau ana pe se me mana wena to fa mai la ia to tell ia tangata mai le ai le very supportive families, you know, but the reality is that have to work. Yeah. Stress out le tangata mai le lofa I lana whanau. Stress out le whanau wa tongi le mo kesi ma le rent. A le uo lofo na le la tangata matua I le whale. I le whale le aso atua. So, yeah. Ale mali fo ele se whatalo tala o faisina le bane whatali Teresa. Sna le vaile mai. Bawal me o to ina wo e fia lambi. E fia pele to ina. Yeah. Yeah, no follow Teresa faile la pele male to ina. So. Hey. E mai fo la o to ina le fai mamango Teresa. Yeah, o mela fa pena. Ele lo le palangi fa basenga. Bawal me, you know, when I was matala, I said, it doesn't matter. Ole mena na mana oile to ina. Ole ele taimi. Don't worry about it. Ole bawal me ia fa fia loto to ina. You know, taimina o lai whainga luenga le ainga. Fta o mai asina ia le afiafi le lima po le ono. Ia ele le ngango le fa pertania le to ina ia na nofu. O fiu le me fatale Teresa na sa fa me la fa le lami. Yeah, matala no malaina to tala no mal to ina. Me elese ele mana mia se sosani ya mato I tonu falmai me pate etua. Yeah. E fa pena e mo iale ya wa ya Savelina. E mo iale job description your guidelines now. Alana isiata to we do what we have to do. Fa fi tatanata ma make sure la malama lele. Pawalan mena wonto pele fai mango mi tia tule ma into ya malo fa tai on mele le oilo mai isi nei ta to so pala ngi le tulanga ye tele a me to tia e fa tino e o ta to tanga te fa fi fio ma sania ta to ya ta to malo lava e ni si vai nga ta we te fi sa no ye le vai nga ye to au nanga it's down sila fia tatou tangata pe a tau no watu I fale mai. Ia mi se fo nei vai tau o le COVID o le lava ua ye tele ia tu unga fo iwa sui mo tangata ya sia tu ma tu lang fa pe na tu no fale mai. I think it sound like wo whainga tara wa restrictions I wa tau ana pui tangata ia fale mai pui la tu o mai asi la tu ainga ia ia tangata wale fia restrictions ia fai el farmai se ol fatata inga ole vai asola na really mai le cancer nurse fa mai ele lo matua le sau I tonu sau la ia fai mamona na screen nga alu la ia le ward sau ni mola na tau tonga ia wa upset lava le ainga wa ele mafaina sau sesi. So we decided matala nola malainga o aula te alo le te o te alo la fa felwa ile lo matua faila na screen test na wala ia mamoli I le ward na iwana o maila na fa na tene tolua ia ole mea ona sa ia matala noa o walo matala noa ma le charge nurse bim faina fatanga one daughter e mo ia late ye ele masani lo matua ya la mana lo matua sesi masani ai ia ano ama tal no ma le nurse agree lo le nurse wele e tasiale daughter e nofu wale mela na mana ai a faile ta otong tua e mana o telefoni me latina fail tatalo lungo o telefoni le yalo lo matua le feta. So mela fa pena ye bo fia ainga fia masilo matua o io mai lo le charge nurse ya alan tama teine na mafaina nofo na faile special visit for le why otherwise it's off I luma
ele atrium foi ele. So me fa pena mtawhinga tala bal taimine o tangata alo lofa e lato tangata bomba mai ne. Ai le mawhaino mai uma ele whana mai. Tau foi na malama o le foi tau pupui a wale koviti. Mana isi mai to tonu o le whana mai. So o le mela na o whaesina whainga tala taimine. At this time, ele mata I whafa mata whaitoa, o le whai screen test, o le wo whaile area lemon me o mai e tangata mai au tawha. O tangata lai e sauni o whaila tuta o tonga. E o mai lai I whaile le whaila to test, a whape negative na mawhaina I no le ward. Ma tala no manai nurses here, e ana is tangata o mai o test positive, toi o whale. Ele mfaina me e suil time isa ta ole ata ma faila fala mai le me pui e tangata uma Malo ia ele fai mo fia la auto tau mala auto ngal benga I tonu fo I fal mai ia ai tal tonu a fai o ini si vai ngai te fia sau no a tili ai ia ai o le o te I loa pe o le te lo isi vai ngai wai fo si ai I lau sau no ngal ni fo I tal to o nanga mai be I lava se si vai ngai o te toi o e fi fai loa ia ele I fa mai fo tata no ngal ni tai au I think le wo to tita umal ta longa you know just a photo atu inai tangata Pasifika ai se amana mia se sosoani ole ye mato I le falmai ia o la unga luenga e ngata I le falmai o Teresa e whainga luenga I ma vaia ia tangata Pasifika lai kene puru but e tele a taimi o au e alulunga le ward even the multi le whaatali is a referral multi o ai le ward you know maybe not to get a referral but na o e tala noa you know po a maila tau po mahala malama ale mana me support that's fine me sili ale o matua mamato e fel mato lami I loa tangata o le Pacific Health Unit, o le mate I le level 2, o le pe amana mia se fesoswani, ia mātou. Ma lo whaftai na winga a atu I mwhaina fisili mo o tau o naile whonga whalo na lua o tau I nal whalmai Wellington please. Sa palme a o le ward, palme a ngalo matuingo na na whaia I e Vili Pasifika o mai. Na Vili mai laia pe la famela referral le ward na matola I asi matala no. Ma lo whaftai. Ma lo la whaftai lava Elizabeth mo le tanoanga nei tai au. Ta ton fo ua manino malm lama I le au whaafonga. Ai mese lava na I tātou tangata o leanga I whalmai Wellington. Tātou umalito malone wai tele fo I po o nei lava le Heart Valley. Ia po o fia lava. Ia lava ngase o le whaasino atu ma avatu e tong tia tātou whalmai tele. E le lava le nofu malm lama ia le mamalo le au whaafonga. Ia e whaftai tele lava manuia lava ngā luenga o fia ngai ai fo I. Ia malau sunga e mai sel tau vai ngā o loo tau ngā lua I nai tu il whanmai tono tātou I tū malo Wellington manuia lava nei aso Liz. Whaftai la, Sabrina whaftai mo le avanoa. Te alo whātu ta au whai ngā luenga nai le Samoan Capital Radio. Ia ātou ne forces I taimi. Na saula I o mai taile Teresa e sau whaile ma interview. Wala wale sau ne aso. Ia whaamalo la vātu ile tau au whai ngā luenga mo nei ngā luenga tāua. Whaftai mo le avanoa tau whāsoifua. Ia, whaftai tele lava manuia ngā luenga o toi nei aso. Ia le au whaafonga le sungal na ia Elizabeth Fialongo Solomona. Ia le navigator. Ia po o se tasi lava o sui tono le au nanga le Pacific Health Unit Team. Ia le vaenga le Pacific o ngā lua I tono tātou pulenga whaafalmai. Malwhanmai tele le Wellington. Ia le tō malo Wellington porirua. Ia ai manuia lava ngā luenga o le nei aso fia ngai ei malmalo lau whaafonga whaasoifua ia mo le nei taimi.
utotongi ua o oli oli wa maua o sa utupe o te alu te omi omi palangi tala pepelo ele oni tau mea moni wa uma o lo utotongi na alu se oli maua mai lo utotongi ua o oli oli wa maua o la utupe o te alu te omi omi palangi tala pepelo ele oni tau mea moni wa uma i lo utotongi na alu se oli Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio wa uma matatu pesa te yo matatino na ai eto masine le ai ninifo Casino tau fa alata, casino tau lama lama e casino 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 potoleanga avatu ola uafe ai au mai na ole afa ai le tau lia le tele waso te aruna fata fata casino tau fa alata casino tau lama lama e casino 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 potoleanga avatu ola uafe ai au mai na ole afa ai le tau lia le tele o aso te fo ina fata fata Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio wa uma matatu pesa te yo matatino na ai eto masine le ai ninifo Casino fa apau pau, casino le tuina nau Balea ia i le mafa fau tina o la ufanau Te lofa se watari o sia ma pepela titi Nano ka le kapa ka ai au eva male masini Casino fa apau pau, casino le tuina nau Balea ia i le mafa fau tina o la ufanau Te lofa se watari o sia ma pepela titi Nano ka le ta avale ai au eva male masini Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio wa uma matatu pesa te yo matatino na ai eto masine le ai ninifo Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata Mapa a se e oe, ilana ata ata O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo i mai le fale wa fia a ai o lau whanau Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata Mapa a se e oe, ilana ata ata O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo i mai le fale wa fia a ai o lau whanau Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio wa uma matatupe sa te yo matatino na ai eto masine le ai ninifo Le fale whaatupu mativa, le fale tale pe ainga O le sua mani e pe o le suka ali ilo whaatosina O au masini i ila, o pele yo mato lima O nei o le lalo langi o ona pe o le masima Le fale whaatupu mativa, le fale tale pe ainga O sua mani e pe o le suka ali ilo whaatosina O au masini i ila, o pele yo mato lima O nei o le lalo langi o ona pe o le masima Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio wa uma matatu pesa te yo matatino na ai eto masine le ai ninifo na ai eto masine le ai ninifo na folo eto masine le ai ninifo